Welcome, welcome. स्वागत है आपका, स्वागत है। I thank God for this wonderful opportunity मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए that we could join with all of you in this morning. कि हम इस सवेरे के समय आप सबके साथ इकट्ठा हो पाए। We thank God that He has given us this opportunity मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये अवसर दिया so that we together can enjoy the fullness of His ताकि presence. हम इकट्ठा उसकी पूर्णता को अनुभव कर सके। Yes, not just His presence but the fullness of His presence. केवल उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी उपस्थिति की पूर्णता को अनुभव कर सके। Because in the word it says that in His house there is fullness of joy. क्योंकि वचन ऐसे कहता है कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। So even though what your circumstances are, तो आपकी परिस्थिति जो कुछ भी हो, whatever the situation that is going around in this world, इस दुनिया में जो कुछ भी समस्याएं घट रही हो, our joy cannot be stolen by anyone हमारी else. खुशी, हमारी आनंद कोई चुरा नहीं सकता। Because this is not being given by this world, क्योंकि ये एक आनंद हमें दुनिया ने नहीं दिया, but it is being given to us by the lover of our soul. पर ये हमारे आत्मा से प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। Today morning, आज सवेरे के समय I want to encourage every one of you मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ that Jesus Christ gave a price कि यीशु मसीह ने एक दाम चुकाया है so that we would enjoy the fullness of His joy. ताकि हम उसकी आनंद की भरपूरी को अनुभव कर सकें। Yes, Jesus paid a price यही है, यीशु मसीह ने दाम चुकाया है so that you and me
could enjoy Him like never before. ताकि आप और मैं उसका अनुभव कर सके, पहले कभी नहीं किया उस प्रकार। So today morning, let your heart be full with this happiness. इसलिए आज सवेरे आपके हृदय में इस आनंद की भरपूरी आ जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। With an understanding कि ये समझ के साथ that we are not traditionally coming together, कि हम परंपरा के रीति में एक साथ नहीं आ रहे but हैं, we are coming together because of the relationship with Him. पर हम एक साथ इसलिए आ रहे हैं कि हमारा रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, And because of our relationship with Him, और क्योंकि हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ we है, have a reason to rejoice in Him. हमारे पास कारण है उसमें आनंद मनाने के Yes, लिए। Corona cannot take away your happiness. कोरोना हमारे आनंद को हमसे नहीं ले This सकता। virus cannot take away the fire of the Lord in you. ये वायरस प्रभु की जो अग्नि है वो हमसे दूर नहीं ले जा सकता। There is no situation too difficult for the Lord. ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जो परमेश्वर के लिए कठिन हो। Yes, in Jeremiah chapter 32 verse 27 it says, जरमाया का जो किताब है उसका 32वां अध्याय उसका 27वां वाक्य इस प्रकार कहता है is anything too hard for me? कि क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है। It is not about you or me, ये आपके बारे में या मेरे बारे में नहीं है, but is it anything too hard for the Creator? लेकिन क्या कुछ भी जो सृष्टि करता है उसके लिए कठिन है क्या। Yes, he is asking that question to Jeremiah. वो यही सवाल जरमाया को पूछ रहा है। We know that Jeremiah was surrounded with many हम prophets. जानते हैं कि जरमाया के इर्द गिर्द बहुत नबियां थे, So God is reminding him who God is to Jeremiah. और इसी वक्त परमेश्वर यिर्मयाह को याद दिला रहा है कि ये यहोवा कौन है। God is telling him that Jeremiah, there is nothing too difficult for me. परमेश्वर कहता है कि हे यिर्मयाह, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। So this morning this same word is coming to you. तो इस सवेरे यही वचन आपके पास आ रहा That है nothing is too hard for me, child of God. कि कुछ भी मेरे लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर के The बच्चों, Lord says nothing is too hard for me. परमेश्वर कहता है कुछ भी मेरे लिए कठिन नहीं है। So I want you to receive this word तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को स्वीकार करें and move with the conviction. और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़े Who is this God to me? कि ये परमेश्वर मेरे लिए कौन है। If He is my Father, अगर वो मेरा पिता है for my Father there is nothing too तो मेरे hard. पिता के लिए कुछ भी कठिन If this नहीं। God is my best friend, अगर ये परमेश्वर मेरा सबसे अच्छा मित्र है He is a friend who has nothing impossible for Himself. तो ये एक ऐसा मित्र है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, So no impossibilities of your life will destroy you anymore. और आपके जीवन में आने वाली कोई भी असंभव चीजें आपको नाश नहीं कर सकती। No, no, right now in the mighty name of Jesus, I release this word upon you. अभी इसी समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में Amen. इस वचन को मैं आप पर उंडेलता हूँ। Yes, amen, amen, amen. I believe that you are experiencing the presence of God from the beginning itself. मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुभव इस आराधना की शुरुआत से ही आप कर रहे हैं। Can you take time to respond to that presence? क्या आप समय लेके इस उपस्थिति को प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उससे बातें कर Yes, सकते हैं। take time to host God in the houses that you are playing. समय लेकर आपके घरों में इस यीशु मसीह का स्वागत कीजिए। Thank you, Holy Spirit. थैंक यू We पवित्र आत्मा। thank you, Holy धन्यवाद Spirit. करते हैं पवित्र Thank you, आत्मा। Father, for your mighty presence धन्यवाद in करते midst of पिता us. आपकी उपस्थिति के Father, लिए। there is nothing too hard for पिता you. आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। Yes, we declare it in the mighty name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम में इसकी घोषणा करता There हूँ। is nothing too hard for my God. ऐसा कोई भी चीज कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर Oh, के there लिए। is nothing too hard for my Father. मेरे पिता के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। There is nothing too hard for Him. मेरे पिता के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं I है। thank you, Daddy. मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। I thank you, Daddy, for your mighty presence that is filling us today आपकी morning. सामर्थ्य उपस्थिति जो हम में भर रही है, We- इसलिए धन्यवाद करते We हैं। praise you for your faithfulness, O हम Father. आपकी विश्वस्तता के लिए आपका धन्यवाद करते We हैं। lift your name above all names. आपके नाम को हर नामों में ऊंचा उठाते हैं। And we thank you, Lord, that you are going to do
great things today morning. और हम जानते हैं कि आज सवेरे के समय आप कुछ सामर्थ्य चीजों को कर रहे We हैं। love you, Daddy. हम आपसे प्यार We करते come हैं। before you with a grateful heart. हम आपके सामने एक धन्यवाद के हृदय के साथ आते हैं। We thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र In the आत्मा। mighty name of Jesus we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमने प्रार्थना की और कलीसिया ने कहा आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Amen. So now we are going to worship our Lord. अभी हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। Worship is what you give to the Lord. वर्शिप आराधना वो है जो हम यीशु मसीह को देते हैं। That is the thing that you have to give wholeheartedly. और वो चीज आपको पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को देना है। Worship Him with your whole heart. पर आप उसको पूरे हृदय के साथ आराधना करें। When you worship Him for who He is. वो जो कौन है ये समझकर जब आप आराधना करते हो, Today be sure आज यकीन मानिए that you will enter into a new level. आप एक नए स्तर पर पहुंचोगे। Amen. 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 So let us prepare our hearts. तो हम हमारे हृदय को तैयार करें। Let Holy Spirit lead us पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे and help us to give our best in our worship. और to हम the Lord. हमारा उत्तम इस आराधना में दें। Amen. Amen. Praise the Lord. Greetings to you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको स्वागत है संडे सर्विस में। बहुत खुशी की बात है कि आपके साथ आज सुबह के वक्त जुड़ने का एक मौका परमेश्वर ने दिया है। हम आराधना में प्रवेश करने से पहले हमारे दिलों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आमीन। और मैं आपका ध्यान को Hebrews chapter 4 verse 16 पे लेके जाना चाहता हूँ। Hebrews chapter 4 verse 15 and 16. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. वचन कहता है कि उनके सिंहासन के करीब दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ जाओ, क्योंकि वो हमारा कमजोरियों को, हमारे कमियों को वो जानता है। और सिर्फ वही नहीं कि वो हमें हमारे कमज़ोर क्षेत्रों को वो बल दे सकता है, हमें बदल सकता है, क्योंकि वो हमें समझता है। और इससे अच्छा एक उद्धारकर्ता हमें नहीं है और चाहिए भी नहीं। इससे अच्छा एक राजा, इससे अच्छा एक पिता, इसलिए वो हमारा है, वो हमें समझता है। और इसी समझ के साथ हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करिएगा, अपने दिलों को तैयार करिएगा। कुछ समय अन्य भाषा में, कुछ समय अन्य भाषा में, आप जहाँ पर भी हो अन्य भाषा में आप स्तुति करना शुरू करिएगा। वो खुदा परमेश्वर है, वो हमें जानता है, वो हमें समझता है, हमारे परिस्थितियों को समझता है। और सिर्फ समझता नहीं, लेकिन वो ठीक उस तूफान के बीच में वो हमारे साथ उतर कर आता है। आमीन। रकेल टेल थोड़े लेमेन थोड़े लोके में टेल मो थोड़े लेबेले में के टेले बोतुन आरामा टेल बेतुनी रामान टेल केंतुनी रामान कांटेले ले में के ए परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति हो। लेमेने रामोनो टेल मेनिया लोमोंटेने रामोटेनिया लेमेने टेल मेनिए लामाने लामा टेल तुनिए la mono tole bele betele beni armono to koni bele bene almone le mene lo tele le beni amono tel me toro lo no turilini ala tele le mene tel mene la mano tele me la mono tolo no tuni ala le meni ala mone la mare tele le mene mene tere पास आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। गाइएगा तेरे पास, वो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर
सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल ओ हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे हर दिन मेरी हर बात हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे और उसके नाम को पुकारेंगे ओ यीशुआ 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 ओ यीशुआ यीशुआ तेरे पास हम आते हैं सदा तू ही एक बस है खुदा सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा तेरे पास हम आते हैं सदा तू ही एक बस है खुदा सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा गाएगा यीशुआ 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 ओ यीशुआ Yeshua, oh, lemene tele rokono tolo lumone lemene lemano telmeni, oh namore leme tele me tunia la leme kelmono telmeni, तेरे प्यार का हो गया असर चल रहा हूँ मैं तेरी राहों पर तेरे प्यार का हो गया असर चल रहा हूँ मैं तेरे राहों पर वो तेरे प्यार पे हो गया फिदा दुनिया से तुम्हें जुदा तेरे प्यार पे हो गया फिदा दुनिया से तुम्हें हो गया जुदा मेरे खुदा यीशुआ यीशुआ
सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, ओ आ मेरे पास आ, तूने ये कहा। मुझसे तूने ये वादा है किया, हो चाहे कुछ भी यूं मैं साथ है सदा। ओ मुझसे तूने ये वादा है किया, हो चाहे कुछ भी क्यों तू साथ है मेरा। तेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा का ये यीशुआ, 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 ओ यीशुआ, आराधना करूं सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको नहीं जीना इस जीवन तेरे बिना यीशुआ, नहीं रहना इस दुनिया में तेरे बिना यीशुआ, नहीं जीना इस जीवन तेरे बिना यीशुआ। तू मेरा सब कुछ यीशुआ। You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you like a precious jewel. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my strength. Oh, you are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you like a precious jewel. Lord, to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy
sin, overtaking my sin, my cross, my shame. Rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. And the just winner, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yeshua, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Dada, we worship you, Lamb of God, Holy Spirit. Ole bebe la mana tele mene la monole. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Oh, worthy is your name. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Ela mone tele mene, le menar mono tele, le meni ardane, lone mel dunia le men. हमारे पिता, तू जो आसमां में है, हमारे पिता,
वैसे पृथ्वी पर पूरी हो तेरी छाया जैसे स्वर्ग में, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ तू जो आसमां में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ तू जो आसमां में है, कहिएगा तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ तू जो आसमां में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हाँ तू जो आसमां में है, हाँ तू जो आसमां में है। प्रभु तू कभी गलत नहीं हो सकता प्रभु, तेरा राह सच्चाई वाला राह है प्रभु, तू कभी गलत नहीं हो सकता प्रभु, तुझसे कभी गलतियां नहीं हो सकती प्रभु। लामाना तेरे लेबेने टेल मोनो थोरो लो थोने रलबाना मेले मैंने, हम हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे शहर में हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। रेमेकेल तो रोमोंटेले मेकेटेल रोकोमोंटेल बाना तो रोमोंटेले almana makara la metele la montoro kontele meketunia la matele le bekel mantel montunia arama kentel mene bekele non kontoro lo terbatele la betel kerbotunia almara metel betoro lo kotunia batara la meketele le tekene tel botunia arama mama la mara kontel metele le mele mele meketele botunia ramo kon tekene tele beketele lo kotoro lo botoro lo betele le bekene betele bekotoro lo bokona tele bekene bekene almana meketele mene otola mone tel bele bekene metele beketele tel kono tunia le mene tele tunia हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे यीशुआ 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 പ്രാണന്റെ ഉടയോനെ പ്രാണന്റെ നിലവിളി കേൾക്കണമേ റലമോ മോലെവെനിയ മോനോ ടെൽമെനെ ദൽ മോനോ തുലിലെവെനെ ലാമനാ ലെവെനെ ലാനോട്ടോ മോനോ റെമെലെ മെക്കെനെ തുലിയ ലാമോntene ലെവെനിയ റോതുനിയെ Oh Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Maralema marano cholo, Jesus, Lamb of God,
मेरा बड़ा रब खोटे ले राजाओं का राजा तू है परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु तू है परमेश्वर। अब तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Daddy, we love you. Dada, we love you. We love you. Daddy, we love you. Daddy, we love you. कुछ समय सब गीतों को भूल जाकर आप परमेश्वर से दिल जोड़कर कहिएगा, परमेश्वर आई लव यू, दादा आई लव यू, डैडी पापा आई लव यू, आई लव यू। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है प्रभु। प्रभु धन नहीं, संपत्ति नहीं प्रभु, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए प्रभु। तेरा दिल मेरे साथ बने रहे, ये मैं चाहता हूँ प्रभु। तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूं मैं तेरी राहों पर, तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। और उस नाम को पुकारिएगा, यीशुआ, 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 Yeshua, Yeshua, प्यारे पिता परमेश्वर, इस अच्छे अवसर के लिए धन्यवाद। हम तेरी उपस्थिति में तेरे वचन सुनने के लिए हम और बैठ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों को तू तैयार कर प्रभु, ताकि तेरे बीज सही जगह पर गिरे प्रभु, और वहां पर वो जो है फल उगा सके प्रभु। हमें समझ दे उस बीज के साथ कैसा बर्ताव करना है, उस बीज के साथ कौन सा वातावरण में रहना है, इसकी समझ हमें दे प्रभु, ताकि उस बीज प्रभु बढ़ पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में पिता हम तुझसे मांगते हैं, Amen, amen, amen. I believe that you could worship the Lord with the fullness of His joy. मैं विश्वास करता हूँ कि आनंद की भरपूरी के साथ आप आराधना कर पाए। Yes, it was a great time worshiping Him. ये बहुत ही सुंदर समय था जिधर हमें परमेश्वर की आराधना करने का अवसर मिला। Worshiping Him is always beautiful. उसकी आराधना करना एक बहुत सुंदर अवसर है। I thank God for this opportunity. मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने वो अवसर हमें भी दिया। I want to tell you about a testimony that we recently heard. मैं एक गवाही के बारे में आपको बांटना चाहता हूँ जो हमने अभी सुना। One of our brother from our church, हमारी कलीसिया के एक भाई, he informed us that God gave him a new job. उन्होंने हमें बताया कि परमेश्वर ने उनको एक नौकरी दी। As soon as I heard this, I was full of joy. मैंने जब ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। We all were joyful about it. हम सब बहुत खुश हुए Because this virus has made people to think about the condition of their jobs. क्योंकि ये वायरस के समय सब लोग हम उनके नौकरियों को लेकर चिंतित है। Many were tense that would we get an
opportunity to go back to our jobs. बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि क्या ये नौकरी हमारे पास रहेगी। Many even have thought that we will lose our jobs. बहुत लोग ऐसे डर भी रहे थे कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। But that is where God wanted to speak to us. लेकिन वही जगह थी जहाँ परमेश्वर हमसे बात करना चाहता I था। believe through that testimony God was speaking to our hearts. हमें विश्वास करता हूँ उस गवाही से परमेश्वर हमारे हृदय से बात कर रहा है। He wanted to establish this word. वो इस वचन को सिद्ध करना चाहता था Is anything too hard for कि me? क्या कुछ भी मेरे लिए कठिन है। I don't know what this world is going through. मैं नहीं जानता कि दुनिया में अभी क्या कुछ हो रहा है, But my children, you will never lack कि anything. मैं लेकिन परमेश्वर के बच्चों आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। When everyone was tensed about losing their jobs, जब सब लोग अपनी नौकरियों को लेके परेशान थे, we have a living testimony among us हमारे पास एक जीवित गवाही है who has received a new job. जिसको एक नई नौकरी प्राप्त हुई है। And today morning we take this time to celebrate the grace of God. और इस सवेरे के समय परमेश्वर की इसी कृपा का हम उत्सव मनाते We हैं। take this time to celebrate the favor of God that is upon us through the spiritual covering that we are into. और हमारे ऊपर जो आत्मिक छाया है उसके द्वारा परमेश्वर ने जो हमें कृपा दी है, उस कृपा का हम उत्सव मनाते We हैं। thank you, Lord. हम धन्यवाद We करते thank हैं। you, Father. हम धन्यवाद करते हैं। We lift your name. हम परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। I believe that you all are doing good. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत सब अच्छे हो। I believe that you all are safe at your आप सब places. सुरक्षित हो अपने घरों में। I believe that you are taking time to enjoy His presence. आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, आनंद मनाने के लिए समय बिता रहे हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। Amen. Amen. I thank God for this. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। Now we are going to take this time अभी हम ये समय लेने वाले हैं to offer our seeds. हमारे बीजों को दान अर्पण करने का। Yes, we are taking this time to offer the seeds. हम इस दान अर्पण का समय ले रहे हैं। We thank God for this seed. हम इस दानों के लिए धन्यवाद करते हैं। Can we take a moment to pray for it? हम इस दान के लिए जो आपके हाथों में है, इसके लिए प्रार्थना करने वाले I हैं। want you to take your seed in your hand. आप आपके इस बीज को अपने हाथों में लीजिए। As a family, you have to take that seed. परिवार समेत आप इस बीज को अपने हाथों में लीजिए। And whenever God gives you an opportunity to come to the house of God, और जब भी परमेश्वर हमें दोबारा उसके भवन में आने का मौका देगा, you can prayerfully sow it into the आप house of प्रार्थना God. के साथ इस बीज को डाल सकते हो। If you are part of Gideonites Revival House, अगर आप गिdeonites रिवाइवल हाउस के Then- भाग हो, you can sow it into the house of God when God gives us an तो आप opportunity. परमेश्वर के भवन को उस भवन में से डालिए जब हम दोबारा अपने आराधना की शुरुआत And करें। even if you are not part of Gideonites Revival House, अगर आप हमारी कलीसिया के भागीदार नहीं and if हो, you are part of any other church, और अगर आप किसी और कलीसिया के भाग हो, I want you to sow it in your church मैं when God चाहता gives हूँ you. कि आप आपके उस कलीसिया में इस बीज को बोए। You would take time to sow it in your आप church. समय निकाल कर इस बीज को आपकी कलीसियाओं में बोए। And if you want to connect to us, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं you can text us तो आप anytime you want. हमें जरूर टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। If you have any prayer requests, अगर कोई प्रार्थना का विषय है you could text us तो आप हमें जरूर टेक्स्ट कीजिए। from the Facebook page that we have. हमारे फेसबुक पेज में है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। We would pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे And we as a family will hold up, will stand in gap for you. और हम एक परिवार समेत आपके लिए भी चुआई करेंगे। Myself and our senior pastor, Pastor Santosh Vargas, मैं और हमारे जो सीनियर पास्टर है, पास्टर संतोष वर्मा, we got an opportunity to talk to all our believers. हमको आप सबसे बात करने का मौका मिला We could pray for you. और आपके साथ प्रार्थना करने का मौका मिला And we were so overwhelmed to hear your voice. और आपकी आवाजों को सुनकर हमें बेहद खुशी हुई And we were so joyful by hearing the way God is working in your और life. आपको परमेश्वर कैसे सुरक्षित रख रहा है, आपके जीवन में क्या कर रहा है, इन सब को सुनकर हमें बेहद खुशी हुई। We thank God for His हम grace. परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद। We are going to pray for the seeds that we have taken in our आपने जो hands. हाथों में बीज को लिया है उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Can you thankfully sow that seed today morning? क्या आप धन्यवाद के साथ इस बीज को बो सकते हैं? Can you cheerfully give into the house of क्या आप God? खुशी के साथ इस बीज
बीज को बो सकते हैं। Do not allow your situations to affect you today आपकी morning. जो परिस्थिति है वो आपको अफेक्ट ना करे। Let the joy inside of you affect the situation around you. आपके अंदर की जो आनंद है वो आपकी परिस्थितियों को छुए। Father, we thank you for this wonderful time. पिता, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते Daddy, we हैं। take this time to sow the seeds in your kingdom. पिता, हम इस समय आपके इस बीज को आपके राज्य में बोते हैं पिता। Daddy, it is you who have given us this seed. ये बीज आपने हमें दिया है पिता। You who have given us this privilege to sow into your kingdom. आपने आपके राज्य में बोने का अवसर हमें दिया We cheerfully sow it in your और हम presence. खुशी के साथ आपकी उपस्थिति में इस बीज को बोते हैं। Lord, I pray for everyone who is sowing their seeds, O Lord. पिता, हर कोई जो इस बीज को बो रहा है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। Lord, let them reap, O Lord, 30, 60 and 100 fold, O वो Lord. लोग 30, 60, 100 गुना फल को प्राप्त करें In the पिता। mighty name of Jesus, let them receive abundance, O Lord. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो भरपूरी को प्राप्त करें। Lord, we also pray for those who are not able to sow it now, O Lord. और जो लोग अब इस बीज को बो नहीं सकते इस समय, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray that their situation changes in the mighty name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ कि उनकी परिस्थिति यीशु के नाम में बदले। Though they are not telling it to anybody. वो शायद किसी को बोल नहीं रहे We होंगे, pray, Daddy, that you would look into their pain and heal them today पर morning. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके दर्द को देखोगे और उस दर्द से उनको चंगाई दोगे पिता। Next time, if your coming tarries, अगर आपके आने में अगर देरी हो पिता and God gives us an opportunity to come together as a church, और हमें इकट्ठा होने का मौका अगर आप दोगे पिता, help them also to sow into your kingdom. तो आपके राज्य में बोने का अवसर इन लोगों को देना। Lord, we also bless them in the mighty name of हम उन Jesus. लोगों को भी आशीषित करके We प्रार्थना करते हैं। declare abundance in their life in the उनके mighty name जीवनों of में भी Jesus. हम भरपूरी की घोषणा करते We हैं। thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद। We thank you, Daddy, that you have received this seed. O Lord. परमेश्वर, आपने इस बीज को स्वीकार किया है, इसलिए धन्यवाद। And we thank you for you have released your favor upon us. और आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, इसलिए हम धन्यवाद We करते thank हैं। you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र In आत्मा। Jesus Christ's mighty यीशु name we मसीह pray. के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। And the कलीसिया ने church said, कहा, Amen, आमेन। Amen, Amen, Amen. I believe that you are ready to receive the word for today. मैं morning. विश्वास करता हूँ आप वचन स्वीकार करने के लिए तैयार हो। Yes, your readiness matters. आप तैयार हो ये मायने रखता है। How your heart is prepared जितना आपका हृदय तैयार है matters when you receive the word. उतना वचन स्वीकार करने में आपको आसानी होती है। Because every Sunday we have a mighty word. क्योंकि हर रविवार एक सामर्थ्य वचन आपके पास पहुंच रहा है। We have the privilege of receiving the now voice of God. हमारे पास ये अवसर है कि आज की परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंचे And we have to celebrate that privilege. और उस मौके को हमें उत्सव मनाना है। So today morning, तो इस सवेरे समय I want to introduce, I want to invite our spiritual father. तो हमारे आत्मिक पिता का मैं स्वागत करना चाहता I want हूँ to invite the prophet of the Lord और परमेश्वर के नबी का स्वागत करना and the चाहता हूँ mighty man of God और परमेश्वर के सामर्थ्य दास का स्वागत करना चाहता and हूँ। our senior pastor, Pastor Santosh हमारे Varghese, कलीसिया के सीनियर पास्टर पास्टर संतोष वर्गीस का, to release the word and the voice of God upon your life. ताकि वचन को और परमेश्वर की आवाज को आपके जीवन में वो उंडे ले। I am sure that it will transform you in this मैं season. विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप में रूपांतर लाएगा। You are much loved आपसे बहुत प्रेम रखते हैं and may God bless you with this और word. परमेश्वर आपको आशीष करे। ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഓൺലൈനിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. एक और बार ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो।
ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവനും ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. इस पूरे हफ्ते परमेश्वर ने आपको संभाला, इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो. ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. परमेश्वर को ज्यादा नजदीक से जानने का मौका आपको मिला, ये मैं विश्वास करता हूँ. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हर एक दिन हम हमारे परमेश्वर के भवन की ओर और नजदीक जा रहे हैं. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. परमेश्वर की प्यार की गहराई में हम जा रहे हैं. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर के हृदय को और करीब से जान रहे हैं. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. यीशु मसीह को और गहराई से समझ रहे हैं. അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उसके ज्ञान और ज्ञान में हम और बढ़ रहे हैं. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आप सबको परमेश्वर आशीषित करे. ഗിദെയോനൈറ്റ്സ് റിവൈവൽ ഹൗസിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. गिदियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के मैं सबको मैं स्वागत करता हूँ. സ്നേഹിതരായി മറ്റു മിത്രങ്ങളായി ഒക്കെ ഈ ഓൺലൈനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം हमारे ചെയ്യുന്നു. कुछ मित्रजन जो ऑनलाइन में हमसे जुड़े हैं, आपका भी स्वागत. എല്ലാവരെയും ദൈവം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. आप सबको परमेश्वर आशीषित करे. നിങ്ങൾ എവിടൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. आप जहाँ कहीं भी हो, आपको वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, एक चीज तो हम यकीन से कह सकते हैं നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. कि हमारे परमेश्वर का आगमन और बहुत नजदीक है. യേശു കർത്താവ് തന്റെ മക്കളോടൊത്ത് വസിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. यीशु मसीह अपने बच्चों के साथ निवास करने के लिए इच्छा रखता है. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്താല നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. अब हम विश्वास के द्वारा उसका अनुभव कर ഇപ്പോൾ रहे നമ്മൾ हैं. അത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हम अभी उसको आत्मिक मंडल में अनुभव कर रहे हैं, യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. पर हम सच्चाई में उसका अनुभव करने वाले हैं. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ആര് വസിക്കുമെന്നുള്ളത് यीशु मसीह के साथ कौन निवास करेगा, വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ये बाइबल बहुत ही व्यक्त रूप में कहता है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. यीशु मसीह के साथ निवास करने वालों की बहुत सारी खासियत है. ഞാൻ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, ഇവിടെ നീ യേശുവിനോടൊപ്പം നടക്കുമെങ്കിൽ, अगर तू यहाँ यीशु के साथ चलेगा तो, ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, एक और बार बोलता हूँ, ഇവിടെ നീ യേശുവിനോടൊപ്പം നടക്കുമെങ്കിൽ अगर तू यहाँ यीशु के साथ चलेगा तो അവിടെ നിനക്ക് യേശുവിനോടൊത്ത് വാഴാം. तो वहाँ तू यीशु मसीह के साथ निवास कर सकता है. ഇവിടെ നീ യേശുവിനെ കൂടെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ अगर यहाँ तू तेरे साथ चलने के लिए यीशु मसीह को मौका दिया तो അവിടെ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ നിന്നെ ദൈവം അനുവദിക്കും. वहाँ यीशु मसीह के साथ चलने का मौका तुझे परमेश्वर ഇന്ന് देगा. ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इस सवेरे के समय आराधना में परमेश्वर ने जो वाणी दी है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 28-ാം വാക്യം അതിനാധാരമായി വായിക്കാം. रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 28 वर्ड्स 28वां वाक्य. ആദ്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കും, പിന്നെ ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കും. पहले हम मलयालम में पढ़ेंगे फिर हिंदी में. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും തന്നെ സകലവും നന്മക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. रोमियो 8:28 और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യമാണ് ആ വാക്യം. वहाँ एक बहुत ही मनोहर वाक्य है. ദൈവത്തോട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്യം. ऐसा वाक्य जिसका परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता है तो वैसे लोग आनंद मना सकते हैं. അവിടെ എന്തുവാ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? वहाँ पे क्या लिखा है സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കും कि हर चीज भलाई के लिए होती है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലതും हर चीज എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറും. हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न करती है. ആർക്കാണ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറുന്നത്? किन लोगों के लिए सब चीज भलाई के लिए उत्पन्न करती है? എന്നെ അത് ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വാക്യമാണ്. मुझे ये वाक्य बहुत खुशी देता है. റോമാലേഖനത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. रोमियो की किताब की बहुत खासियत है. നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് റോമാലേഖനം. धार्मिकता के बारे में रोमियो की किताब कहती है. വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പുസ്തകം. विश्वास के साथ धार्मिकता के बारे में रोमियो की किताब कहती है. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന് ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണം പറയുന്നു. जो धर्मी है उसको पवित्रता कैसे लाभ होती है उसके बारे में कहा जाता है. വിശുദ്ധീകരണം ലഭിച്ചവന്
തേജസ്കരണം ലഭിക്കുന്നു. और जिसको पवित्रता मिलती है उसको तेजस कैसा मिलता है उसके बारे में कहा गया है. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മുഴുവനും ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ പറയും. मसीही जिंदगी के पूरा जो नींव है उसके बारे में रोमियो की किताब कहती അതുകൊണ്ട് है. റോമാലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട इसलिए പുസ്തകം. रोमियो का किताब एक परमेश्वर के बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है. റോമാലേഖനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത रोमियो की किताब की सबसे खासियत ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ജനം നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ जब एक पीढ़ी धर्मी बनने के लिए तकलीफ उठा रही थी, റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു रोमियो की किताब कहती है ഇന്നത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ജനം അവർ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ. कि आज के परमेश्वर के बच्चे आप धर्मी ठहराए गए हो. ഞാൻ ആ ദൂതുകളിലേക്ക് പോകാൻ मैं ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उस वाणी में जाना नहीं चाहता, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? पर यहाँ क्या बोला है സകലതും നന്മയ്ക്കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. कि हर बातें भलाई को उत्पन्न करती है. എനിക്ക് അവിടെ സന്തോഷം വന്ന കാര്യം പറയാം. मुझे वहाँ पे खुशी इस बात की है, നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോയാലും तू किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, നീ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും तू कुछ भी क्यों न सोचता हो, ദൈവം തരുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി परमेश्वर तुझे भरोसा देता है സകലതും നന്മയ്ക്കായി മാറും कि सब Amen. भलाई के लिए उत्पन्न होगा. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ उसका मतलब ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ परमेश्वर के बच्चे की जिंदगी में തിന്മയ്ക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല. बुराई के लिए कुछ भी नहीं होगा, സകലതും നന്മയ്ക്കാ. सब कुछ भलाई के लिए होगा. ദൈവമക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും परमेश्वर के बच्चों को अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോകുന്നത് നന്മയ്ക്കാ. कि अगर वो जेल में जाता है तो वो भी भलाई के लिए, ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതും നന്മയ്ക്കാ. अगर बंधन में है तो भी भलाई के लिए, കഷ്ടതയിൽ പോകുന്നതും നന്മയ്ക്കാ. कष्ट में है तो भी भलाई के लिए, പ്രതിസന്ധിയിൽ പോകുന്നതും നന്മയ്ക്കാ. समस्याओं में जाता है तो भी भलाई के लिए. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण ये നമുക്ക് है കൈവിടാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട്. कि ऐसा एक परमेश्वर है जो हमें त्यागता नहीं, നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ऐसा ദൈവമുണ്ട്. जो परमेश्वर जो हमें छोड़ता नहीं, എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर. നമ്മുടെ ദൈവം എപ്പോഴും കൂടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ പ്രത്യേകത? और हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है, इसलिए से क्या खासियत നമ്മുടെ है? ദൈവം ആരോടും തോറ്റ ദൈവമല്ല. हमारे परमेश्वर कभी किसी से हारा नहीं, ആരുടെയും മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച ദൈവമല്ല. कभी किसी के सामने हमारे परमेश्वर ने सर नहीं ആരുടെയും झुकाया, മുമ്പിൽ ദയവായി എന്ന് ചോദിച്ച ദൈവമല്ല. किसी के सामने भीख नहीं मांगा हमारे परमेश्वर, സകലരും യേശുവിന്റെ കാൽ കീഴിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. पर हर चीज उस यीशु मसीह के कदमों के नीचे आ गई. സകല ശക്തികളും യേശുവിന്റെ കീഴിൽ हर ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. शक्ति यीशु मसीह के पैर के नीचे आ गई. നീ ആ യേശുവിന്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നത്. तू अगर उस यीशु मसीह के साथ निवास അതുകൊണ്ട് करता നീ है ഒരിടത്തും തകരത്തില്ല, तो तू तेरा कहीं भी नाश नहीं होगा, ഒരിടത്തും നീ ഒതുങ്ങത്തില്ല, कहीं भी तुझे दबाया नहीं जाएगा, ഒരിടത്തും നീ തളരത്തില്ല. कहीं भी तू थकेगा नहीं. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം जो കൊടുക്കണം. विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह की स्तुति करें. അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ക്ലോസ് പറയുന്നത് इसलिए इस वाक्य का दूसरा भाग इस प्रकार നീ कहता है സകലതും നിനക്ക് നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും. कि हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न करती है. ഞാൻ അവിടോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് उधर आने से पहले ആർക്കാണ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നത്? किन लोगों के लिए हर चीज भलाई के लिए ഇവിടെ उत्पन्न होती പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന है? രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നു. यहाँ पे दो झुंड के बारे में कहा जाता है. രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ अगर तेरे पास दो अनुभव है तो നിനക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും. तेरे लिए सब कुछ भलाई के लिए होगा. ഒന്ന്, നീ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. एक तो तुझे बुलाया हुआ होना चाहिए, രണ്ട്, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. दूसरा तू परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए. ഒന്ന്, നീ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. एक तेरी बुलावट होनी चाहिए, രണ്ട്, നീ ദൈവത്തെ और സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. दूसरा तू परमेश्वर से प्यार रखना चाहिए. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച पिछले रविवार ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് मैंने പറഞ്ഞിരുന്നു. आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाया था, ഫിലയോ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു, फिलियो प्यार के बारे में समझाया था, അഗാപ്പെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. अगापे प्यार के बारे में समझाया था. ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് അഗാപ്പെ സ്നേഹമാണ്. परमेश्वर ने हमें अगापे प्यार दिया, ദൈവം നമുക്ക് പകർന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ്. और परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रेम दिया जिसके बदले में वो कुछ नहीं मांगता. പക്ഷെ मनुഷ്യന് ഒരിക്കലും അഗാപ്പെ സ്നേഹത്തിലോട്ട് ചാടി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. और मनुष्य कभी भी उस अगापे स्तर के प्रेम तक नहीं पहुंच सकता. मनुष्य ഫിലയോ സ്നേഹത്തിൽ എത്തിയിട്ടേ അഗാപ്പെ സ്നേഹത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. वो मनुष्य एक फिलियो के प्यार के स्तर पर आकर ही अगापे के प्यार के स्तर पर पहुंच सकता है. അതിന്റെ അർത്ഥം
और उसका अर्थ ये है നിനക്ക് ആഴമേറിയ ദൈവിക സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ और तुझे अगर गहराई में प्यार होना है तो എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗാപ്പെ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ अगर तेरे अंदर अगापे प्यार होना है तो നീ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. तुझे एक रिश्ते में आना है എന്നിട്ട് നീ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവനെ ആഴമായി നീ അറിയണം. और जिससे तू प्यार करता है उसको तुझे गहराई से समझना है. ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് और वहां पे आने से पहले ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. कि पहला कंडीशन है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं. അത് ഭയങ്കര ആഴമുള്ള വാക്കാ. और वो एक बड़ा गहराई वाला शब्द है. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. हम एकदम साधारण रीति से बोलते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए लोग. ആരാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ? कौन है बुलाए ഞാൻ हुए ഈ लोग? വാക്യത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो इसी वाक्य के द्वारा मैं आपसे बोलना चाहता हूँ. അതിനാധാരമായി റോമാലേഖനം 8:29-30 വായിച്ചേ. उसके लिए रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 29 और 29वां और 30वां वाक्य पढ़िए. 29 അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. മുന്നറിഞ്ഞവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്വീകരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിച്ച അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? अब ध्यान दीजिए ആരാ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ? किसको बुलाया है. അവിടെ 29 വാക്യം പറയുന്നു वहाँ का जो 29वां वाक्य है और वो कहता है മുന്നറിഞ്ഞവർ. कि जो लोग जिनको पहले से ही ठहराया जान लिया गया था. മുന്നറിഞ്ഞവർ. पहले से ही जान लिया है. മുന്നറിഞ്ഞവരെ മുൻ നിയമിച്ചു. जिनको पहले से ही जान लिया उन्हें पहले से ही ठहराया भी. മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചു. और जिसको पहले से ही ठहराया उन्हें बुलाया भी. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, तो आप ध्यान दीजिए നിനക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ अगर तुझे बुलाया हुआ व्यक्ति बनना है तो നീ ആദ്യം മുന്നറിഞ്ഞവനാകണം. पहले तुझे जान लिया हुआ व्यक्ति होना है. 2 മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാകണം. दूसरा तुझे ठहराया हुआ व्यक्ति होना है. എങ്കിലേ നിന്നെ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറാൻ നിനക്ക് കഴിയും. तो ही तुझे बुलाया हुआ व्यक्ति बन सकता है. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം, तो मेरा सवाल ആരാണ് മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ? कौन है जो पहले से ही जान लिया हुआ व्यक्ति है. വേദപുസ്തകത്തിൽ बाइबल में വ്യക്തമായി പറയുന്നു. स्पष्ट रीति में बताता है 1 പത്രോസ് 1:20 कि पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 20वां वाक्य അതിനകത്ത് ആരാ മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയും. वहाँ पे लिखा है कि पहले से ही बुलाए हुए लोग कौन है. അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവരും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു. ഓക്കെ. उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से जाना गया था पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ. എന്താ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है. മുന്നറിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. पहले से ही जाना गया बुलाया गया करके बताया गया व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം और उसका मतलब ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന യേശുവും മുന്നറിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. इसका मतलब इस पृथ्वी पर आया हुआ जो व्यक्ति यीशु मसीह वो भी पहले से ही जाना हुआ व्यक्ति था. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ റോമാലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് എന്തുവാ? रोमियो की किताब में हमने क्या पढ़ा. സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ആദ്യജാതനായവനും യേശു ക്രിസ്തുവാ. पहले सृष्टि में सबसे पहला पैदा हुआ व्यक्ति भी यीशु मसीह ही कहा जाता है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനാ.
यीशु मसीह उसका मतलब बाइबल के हिसाब से हमारा बड़ा भाई ठहरता है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ उसका मतलब ഏറ്റവും ആദ്യം മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവൻ യേശു കർത്താവാ. कि सबसे पहले ठहराया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह है, जो बहुत भाइयों में पहलौटा है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ उसका मतलब ആരാണ് മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ? कौन है ये लोग जिनको पहले से ही ठहराया गया है? യേശു കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാ. यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ परमेश्वर का पुत्र अगर पहले से ही ठहराया हुआ है നീ तो മുന്നയിക്കപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ अगर तुझे भी पहले से ठहराया हुआ व्यक्ति होना നീ है ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി മാറണം. तो तुझे परमेश्वर का पुत्र बनना है। അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് इसीलिए यूहन्ना सुसमाचार में कहता है അവനെ കൈക്കൊണ്ട് जिसने भी उसके स्वीकार അവന്റെ किया നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും और जिसने भी उसके नाम पर विश्वास किया ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. उसने उनको परमेश्वर के पुत्र बुलाने का अधिकार दे दिया। അപ്പൊ നീ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ तो अगर तुझे पहले से ही ठहराया हुआ व्यक्ति होना है നീ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളണം. तो तुझे यीशु मसीह को स्वीकार करना है। ഓ ഹല്ലേലൂയ. യേശു കർത്താവിനെ നീ അറിയണം. तो यीशु मसीह को तुझे जानना है അവനെ നീ കൈക്കൊള്ളണം. और उसको स्वीकार करना है, അവന്റെ നാമത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കണം. उसके नाम में विश्वास करना അപ്പൊ है। യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ അവയർനെസ് ഉള്ളവനെ മുന്നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. मतलब यीशु मसीह के बारे में पूरी रीति से जानकारी रखने वाले और उसको समझने वालों को ही हम पहले से ही ठहराया हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। എന്തിനാ നീ ദൈവസഭയിൽ വന്നത്? तू कलीसिया में क्यों आया? സൗഖ്യമാകാൻ മാത്രമല്ല, चंगाई के लिए नहीं, ബന്ധനമടിയാൻ മാത്രമല്ല, केवल बंधन टूटने के लिए नहीं, വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ മാത്രമല്ല, केवल छुटकारा प्राप्त करने के लिए സാമ്പത്തിക ബന്ധനമടിയാൻ മാത്രമല്ല, नहीं, केवल आर्थिक तौर पर छुटकारे के लिए नहीं, ലോകത്തിൽ പലതും സമ്പാദിക്കാനല്ല. दुनिया में बहुत सारी चीजों को कमाने के लिए नहीं। സഭയ്ക്ക് ഒരു തലയുണ്ട്, कलीसिया का एक सर है സഭയ്ക്ക് ഒരു നാഥനുണ്ട്, और कलीसिया का एक मालिक है, സഭയ്ക്ക് ഒരു മണവാളനുണ്ട്, कलीसिया का एक दूल्हा है, ഓ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട്, कलीसिया का एक मालिक है, ഓ സഭയ്ക്ക് ഒരു ബലമുണ്ട്, कलीसिया का एक बल है, സഭയ്ക്ക് ഒരു ഗോപുരമുണ്ട്, कलीसिया का एक स्तंभ है, ഓ സഭയ്ക്ക് ഒരു ജീവനുണ്ട്. कलीसिया में जीवन है അവന്റെ പേരത്ര കർത്താവായ और യേശു. उसी जीवन का नाम है यीशु അവനെ मसीह അറിയാനത്രേ, और उसी को जानने के लिए, അവനെ ഗ്രഹിക്കാനത്രേ, उसी को ग्रहण करने के അവനെ लिए, സ്വന്തമാക്കാനത്രേ उसी को खुद का अपनाने के നീ लिए ദൈവസഭയിൽ വന്നത്. तुझे कलीसिया में लाया गया। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। ഓ ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് 1 എന്താ പറയുന്നത്? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 20वां वाक्य യേശുവാണ് हमने पढ़ा മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ, कि ആദ്യം മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ. यीशु मसीह को ही पहले ठहराया गया। അവൻ എന്തിനാ മുന്നറിയപ്പെട്ടത്? उसको क्यों ठहराया ലോക गया? സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാ. दुनिया के स्थापन से पहले ही उसको पहले से ही ठहराया गया। എന്താ എഫേസ്യർ 1:4 പറയുന്നത്? एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 4वां वाक्य क्या कहती है? നീയും ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ. कि तू भी पृथ्वी की रचना से पहले ठहराया हुआ व्यक्ति है। 1:4 ഒന്ന് വായിച്ചേ. എഫേസ്യർ 1:4. एफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 4वां वाक्य पढ़िए। നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ. വിശുദ്ധരും ആ. നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ആ. അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ആ. നമ്മെ അവനിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഓ മതി മതി. जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ആ उसमें चुन लिया हाँ। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ആമേൻ. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? നമ്മളെയും ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുത്തു. कि हमें भी पृथ्वी के रचना से पहले उसने चुन लिया है। ആരിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു? किस में चुन लिया है? ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. मसीह में चुन लिया है। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो യേശു ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ यीशु मसीह को अगर पहले से ही ठहराया गया है तो നമ്മളും ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് तो മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. हमें भी पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही ठहराया गया था। നമ്മൾ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് और क्योंकि हमें पृथ्वी की स्थापना से पहले ठहराया നിന്നെ गया था, വിളിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, अगर तेरी इच्छा है कि तुझे बुलाया जाए, ഒരു വിളി നിന്റെ മേൽ വീഴണമെന്ന് നിനക്ക് अगर ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, तेरी इच्छा है कि तेरे ऊपर एक बुलावट गिरे, ആ മുൻനിർണയിക്കപ്പെട്ടവനെ तो वो जिसको ठहराया गया യേശു था, ദൈവപുത്രനായി ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നതുപോലെ यीशु मसीह जिस प्रकार परमेश्वर का पुत्र नामक पृथ्वी पर आया, നീയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലായി മാറണം. तू भी इस पृथ्वी में
परमेश्वर का पुत्र बनना चाहिए। അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. वही यहाँ पर बताया गया है। നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. ध्यान दीजिए, 1 പത്രോസ് 1:2 വായിച്ച്. पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य। മുന്നേറ്റപ്പെട്ട നമ്മളാ, മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. पहला ठहराया गया हम लोग कौन है, ये यहाँ पे लिखा है। പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിന് ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു അനുസരണം കാണിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവനുമായി വൃതന്മാരുമായവർക്ക് എഴുതുന്നത്. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടാ വാക്യം. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും ഒരു ഒത്തവണ്ണം ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു. എന്തോ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച്. वहाँ पे क्या लिखा है? आत्मा के पवित्र करने से. പിന്നെന്തോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അനുസരണം പ്രാപിപ്പാനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരുമായി. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവർ. यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? उधर क्या कहा है? ഒന്ന്, एक, നീ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവനാകണം. तुझे यीशु मसीह के लहू से छिड़का हुआ व्यक्ति होना നീ चाहिए. മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ अगर तुझे ठहराया हुआ व्यक्ति होना है, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിനക്ക് വേണം. तुझे इसका भरोसा होना चाहिए कि यीशु मसीह का लहू तुझ पर छिड़का गया है. നിനക്ക് ആ ഉറപ്പുണ്ടോ? क्या तुझे वो भरोसा है യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീ തളിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന്? कि तुझ पर यीशु मसीह का लहू छिड़का गया है? യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? यीशु मसीह के लहू की खासियत क्या അത് है? പാപത്തെ പൊട്ടിക്കുന്ന രക്തമാണ്. वो पाप को तोड़ता है, അത് പിശാചിനെ തകർത്ത वो രക്തമാണ്. शैतान को नाश कर देता അത് है, പിശാചിന്റെ പദ്ധതികളെ പൊളിച്ച രക്തമാണ്. शैतान की योजना को तोड़ने वाला लहू है അത് वो। പിശാചിന്റെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളികളെയും തകർത്ത उस लहू ने രക്തമാണ്. शैतान की सारी चेतावनियों को तोड़ दी. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം നിന്റെ മേൽ തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो यीशु मसीह का लहू अगर तुझ पर छिड़का है നീ तो പാപത്തിൽ വസിക്കത്തില്ല, तू पाप में निवास नहीं പകരം करेगा, പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ പുറത്തു വരും. लेकिन तू पाप से बाहर നീ आएगा. പാപത്തോട് പോരാടുന്നവനായി മാറും. तू पाप के साथ युद्ध करने वाला व्यक्ति बनेगा, പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായവനായി മാറും. पाप से आजादी प्राप्त करेगा. അതൊരു വലിയ ദൂതാണ്. भाई वो बहुत बड़ी वाणी है. ആ ദൂതിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ मैं ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. उस वाणी में नहीं घुसना चाहता, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन നീ बोला है, മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടവനാകണമെങ്കിൽ अगर तुझे पहले ही ठहराया हुआ व्यक्ति നീ होना യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ चाहिए, രക്തത്താൽ तो തളിക്കപ്പെട്ടവനാകണം. यीशु मसीह का लहू तुझ पर छिड़कना चाहिए. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന കാര്യം, दूसरी खास बात, ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകണം. आत्मा के पवित्र करने के द्वारा. ആരാ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്? कौन पवित्र बनता है? റോമാലേഖനം 3-ാം അധ്യായം പറയുന്നു, रोमियो का किताब उसका 3रा अध्याय बोलता ഓ है, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവൻ ആരായി മാറുന്നു? നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുന്നു. यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले क्या बनते हैं? धर्मी बनते हैं. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറുന്നു. यीशु मसीह के लहू से धोकर यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले धर्मी बन जाते हैं. എന്നാൽ റോമർ 6:22 പറയുന്നു, पर रोमियो का किताब उसका 6ठा अध्याय उसका 22वां वाक्य इस प्रकार कहता है, അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ, और ऐसा धर्मी ठहराने वाला व्यक्ति, പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവൻ, पाप से स्वतंत्रता प्राप्त करने അവന്റെ वाला, ഫലമാണ് വിശുദ്ധീകരണം. उसका फल है पवित्रता. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो ഈ വാക്യം വെച്ച് इस वाक्य से, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീ തളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ जैसे यीशु मसीह का लहू तुझ पर छिड़कता जाता है, നീ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറും. तू धर्मी बन जाता है. നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഫലമാണ് വിശുദ്ധീകരണം. और जो धर्मी है, धर्मी से फल जो आता है वो फल है पवित्रता. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? उसका मतलब क्या നീ है? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? तू उद्धार पाया, उसका सबूत क्या है? നീ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? तू धर्मी बन गया, उसका सबूत क्या है? അല്ലെങ്കിൽ നീ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? तू यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुआ हुआ व्यक्ति है,
उसका सबूत क्या है? നിന്നിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി പുറത്തു വരും. तेरे में से पवित्रता बाहर आती നീ है. ഒരു വിശുദ്ധനാകാനുള്ള രക്തം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കും. तू पवित्र बनने की तैयारी में लगा रहता है. നീ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നവനായി तू മാറും. हर एक समय पवित्रता से लेके पवित्रता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति बनता है. അതുകൊണ്ടാണ് വേദോസം इसलिए പറയുന്നത് वचन इस प्रकार कहता है, യേശു വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ इस प्रकार यीशु पवित्र था, നിങ്ങളും तुम വിശുദ്ധരായിരിപ്പേ. भी पवित्र बनो. അതാണ് 1 പത്രോസ് 1:2 പറയുന്നത്. वही एक पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा वाक्य कहता है. റോമാലേഖനം 11:2 ഒന്ന് വായിച്ചേ. रोमियो का किताब उसका 11वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य पढ़िए. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞിട്ടുള്ള തന്റെ ജനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഏലിയാവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അറിയുന്നില്ലയോ? മതി വായിച്ചോട്ടെ. परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना. क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वो इस्राएल की ബസ് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ध्यान दीजिए എന്താ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? ആരാ മുന്നറിഞ്ഞവർ? पहले से कौन है जो ठहराया गया है? ദൈവം തള്ളിക്കളയാത്തവർ. ऐसा जिसको परमेश्वर ने नहीं त्यागा. നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ദൈവം നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന്? क्या तुझे भरोसा है कि परमेश्वर ने तेरा त्याग नहीं എങ്കിൽ किया? നീ ഇന്ന് പകല് ദൈവത്തെ ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിക്കണം. तो आज सवेरे तू जोर से परमेश्वर की स्तुति कर. എന്നെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. मुझे परमेश्वर ने त्याग नहीं किया है. എന്നെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല. मुझे परमेश्वर ने त्याग नहीं किया കാരണം है. അവൻ എന്നെ മുന്നമേ അറിഞ്ഞവനാ. कारण वो मुझे पहले से ही जान लिया है. ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞത്? परमेश्वर ने तुझे पहले से ही क्यों जाना? നിന്നെ തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മുന്നറിഞ്ഞത്. तुझे त्यागने के लिए नहीं जाना पहले से. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് इसीलिए यहाँ लिखता है ദൈവം തള്ളിക്കളയാത്ത ജനമാണ് മുന്നറിഞ്ഞവർ. कि वो प्रजा है जिसको नहीं त्यागा, जिसने उसे पहले से ही जाना था. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചോദ്യം. तो मेरा सवाल ये है, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, हम प्रार्थना करते हैं, കർത്താവ് എന്നെ മറന്നുപോയോ? परमेश्वर क्या आप मुझे भूल गए? കർത്താവ് എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ? परमेश्वर क्या आपने मेरा त्याग किया? കർത്താവ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചോ? परमेश्वर क्या आपने मुझे त्याग दिया? എന്താ ഈ വേദോസം പറയുന്നേ? तो बाइबल क्या कहता है? നിന്നെ മുൻ നിയമിച്ചത് എന്തിനാ? तुझे पहले से ही क्यों ठहराया നീ गया? തള്ളിക്കളയാത്ത ജനമായതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ മുൻ നിയമിച്ചത്. क्योंकि तू ऐसी प्रजा है जिसका परमेश्वर ने त्याग नहीं किया. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ अगर ऐसा है നമ്മളുടെ ആ ചോദ്യം ദൈവത്തിന് എന്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കും? हमारा वो सवाल परमेश्वर को कितना दर्द पहुंचाता है. എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ കർത്താവേ? मुझे त्याग दिया क्या എന്നെ परमेश्वर? ഉപേക്ഷിച്ചോ കർത്താവേ? मुझे छोड़ दिया क्या परमेश्वर? എന്നെ മറന്നുപോയോ കർത്താവേ? मुझे भूल गया क्या परमेश्वर? അതെന്തുകൊണ്ടാ നീ ചോദിക്കുന്നറിയോ? तू ऐसा क्यों पूछता है? യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വില നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. कारण तू यीशु मसीह के लहू का मूल्य नहीं जानता. യേശുവിന്റെ നീതീകരണത്തിന്റെ വില നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. यीशु मसीह की धार्मिकता का मूल्य नहीं അവന്റെ जानता. വിശുദ്ധ വിളിയുടെ വില നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. उसकी पवित्रता की बुलावट का मूल्य नहीं ഒരു जानता. പ്രാവശ്യം കൂടെ നീ അത് ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്യണം. एक और बार तुझे उसको नया करना है. ദൈവം തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല. परमेश्वर त्याग करने वाला परमेश्वर അവിടെ नहीं. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. वहाँ पे क्या लिखा है? ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് കാര്യം പറയുന്നു. एलिया के समय के बारे में कहा പല जाता है. കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാനുണ്ട്. बहुत कुछ चीजें बोलते ഞാൻ പക്ഷെ हैं, ഒരു കാര്യം പറയാം. पर मैं एक चीज बोलता हूँ, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ध्यान दीजिए. വേദവസം എന്താ പറയുന്നേ? बाइबल क्या कहता ഞാൻ है? ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, मैं एक बार प्रचार किया तब कहा था, ഇസ്രായേലിൽ ഒത്തിരി വിധവമാരുണ്ടായിരുന്നു. इजराइल में बहुत विधवा लोग थे. അവരുടെ അടുക്കൽ ഏലിയാവിനെ അയച്ചില്ല. उनके पास एलाइजा को नहीं भेजा. പക്ഷെ സാറാഫത്തിലെ വിധവയുടെ അടുക്കൽ ഏലിയാവിനെ അയച്ചു. साराफात की जो विधवा थी वहाँ एलाया को भेजा. ഇവിടെ എന്തുവാ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? यहाँ पे क्या लिखा है? എല്ലാ വിധവുമാരെയും മുൻ നിയമിച്ചിട്ടില്ല. कि सारे विधवाओं को पहले से नहीं ठहराया, പക്ഷെ സാറാഫത്തിലെ വിധവയെ മുൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. लेकिन साराफात की विधवा को पहले से ही ठहराया गया. മുന്നമേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. पहले से ही उसको बुलाया गया. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായത് മനസ്സിലാക്ക. आप उसको व्यक्तिगत तौर पे समझिए. അവൾ ഒരു രക്തം ക്രൈസ്തവോ ഒരു ഇസ്രായേലിയ സ്ത്രീയല്ല. वो एक इजरायली स्त्री नहीं है. അവൾ ഇസബേലിന്റെ ദേശത്തുള്ളവളാ. वो इजबेल के राज्य में रहती है. അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. उसके पास ऐसी कोई साध्यता नहीं जहाँ वो परमेश्वर की कृपा को अनुभव പക്ഷെ करे. ദൈവം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാക്യം അനുസരിച്ച് और परमेश्वर ने हमको जो वाक्य दिया उसके ലോക हिसाब से സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അവൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവളാ. दुनिया की उत्पन्न से पहले ही उसका ठहराया गया നീ था. എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ ഇന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. मुझे जो सुन रहे हैं वो सोचिए, എന്നോ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാൻ? आपको और
और मेरी क्या योग्यता थी कि हम कलीसिया का भाग बने। നിന്റെ സ്വഭാവം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ, मेरे स्वभाव को देखो, നിന്റെ കുടുംബം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാൽ, परिवार को देखो, നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് मेरी നോക്കിയാൽ परिस्थिति को देखो, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് വരാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? आप और मैं कैसे इस कलीसिया का भाग बन പക്ഷെ सकते ഒരു हैं? കാര്യം വചനം പറയുന്നു, पर बाइबल कहता है നീ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട दुनिया ആളാ. के उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने तुझे ठहराया ഓ, था। നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നെ മറന്നാലും, तेरा पिता तुझे भूल जाए, നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ മറന്നാലും, तेरा माँ तुझे भूल जाए, ലോകം മുഴുവനും നിന്നെ രക്തം കൈവിട്ടാലും, दुनिया पूरा तेरा त्याग कर दे, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ दुनिया के उत्पन्न से पहले നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. तुझे जानकर तुझे प्यार करने वाला एक परमेश्वर അത് है। ഉറയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു और മഹത്വം अगर കൊടുത്താണ്. तुझे उस पर भरोसा है तो परमेश्वर को स्तुति दे। ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. ആരായിരുന്നു നമ്മൾ? हम कौन थे? അത് എഫേസ്യ ലേഖനം 2:1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു. एफेसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय നമ്മൾ उसका ആരായിരുന്നു? पहला वाक्य से तीसरा वाक्य कहता है कि ആ हम വാക്യം कौन ഒന്ന് थे। വായിച്ചേ. एफेसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला से लेके तीसरा वाक्य। അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും ആ. മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മളെയും അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. ആ. അവയിൽ നിങ്ങൾ മുൻപേ ആ. ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിക്കും ആ. ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളായി ആ. ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും ആ. അധിപതിയായിരിക്കുന്നവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുൻപേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ആ. ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രതിയായ കോപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? ആ വാക്യം പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾ എടുത്താൽ തീരത്തില്ല. इन वाक्यों का अगर प्रचार करना है तो हफ्ते लग जाएंगे। ഒന്ന് നമ്മൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു, एक हमारी मृत्यु, हम मरे हुए थे, നമ്മൾ അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. हम 2 അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. हम जो थे वो हम बातों को नहीं मानते थे। 3 നമ്മൾ ജഡത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവനായിരുന്നു. हम शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति थे। എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? നമ്മൾ ഒരു രീതിയിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ വരാൻ യോഗ്യരയല്ല. कि कोई भी रीति में परमेश्वर की उपस्थिति में आने की योग्यता ही नहीं थी। 1 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, पहले वाक्य में लिखा है നമ്മൾ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവായവരാ. कि हम जो है अपराधों में और पापों के कारण मरे हुए थे। നമ്മൾ പാപത്തിൽ മരിച്ചവരാ, हम पापों में मर गए थे, അകൃത്യത്തിൽ മരിച്ചവരാ. अपराधों में मरे हुए थे। അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ശാരീരിക ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിലും शारीरिक तौर पर तो हम जीवित है, ആത്മീകമായി ചത്തവരായിരുന്നു നമ്മൾ. पर आत्मिक तौर पे हमारी मृत्यु हो गई थी। 2 വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 2 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. दूसरा वाक्य पढ़िए। അവയിൽ നിങ്ങൾ ആ. മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആ. ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും ആ. അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആ. ആത്മാവിനും ആ. അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ। और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करते हैं। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? उसका क्या मतलब है? ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരണം കെട്ടവരാ, कि एक जगह पे है जहाँ पे आप आज्ञा नहीं मानते മറുവശത്ത് അനുസരിക്കുന്നവരോ. और दूसरे जगह पर आप आत्मा के अनुसार चलते हैं। ആരോടാ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത്? आप किसकी आज्ञा नहीं मान रहे? നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനോട് നീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു. तेरा जिसने सृष्टि किया है उसी का ही आज्ञा आप नहीं मानते। നിന്നെ ചമച്ചവനോട് നീ അവന്റെ സകല വ്യവസ്ഥയോട് നീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു. जिसने आपका रूप बनाया उसकी सारी व्यवस्थाओं को आप नहीं मानते। എന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ ചതിച്ച പിശാചിനോട് നീ അനുസരണം കാണിക്കുന്നു. और वो जिसने मनुष्य को धोखा दिया ऐसे शैतान की बातों को आप അതാണ് मानते हो। നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ. और यही हमारी पहले की अवस्था थी। സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ,
दुख के साथ कहता हूँ। നമ്മൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും പലപ്പോഴും ഇതാ അവസ്ഥ. और यीशु मसीह को जानने के बाद भी कुछ लोग उसी अवस्था में हैं। ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നെങ്കിലും പലരുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. यीशु मसीह की आराधना तो करते हैं लेकिन फिर भी अवस्था पर पुरानी जैसी ही है। യേശു എന്ന് വിളിക്കും, यीशु करके बुलाते हैं, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയും, यीशु को प्यार करते हैं, ऐसा बोलते हैं, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നെന്ന് പറയും, यीशु के साथ चलते हैं, ऐसा कहते हैं, എല്ലാം നന്നായി ചെയ്യുന്നവനാ യേശു എന്ന് പറയും. बोलते हैं कि यीशु सब कुछ अच्छा करता है, പലപ്പോഴും യേശുവിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കും. पर फिर भी यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानते। എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചതിച്ച പിശാച് പറയുന്ന പലതും നമ്മൾ और അനുസരിക്കും. जो धोखा देने वाला शैतान है उसकी बहुत सारी बातों को मानते। എന്തുകൊണ്ടാ നീ തകർന്നു പോകാത്തെ? तू फिर भी तेरा नाश क्यों ഇതെല്ലാം नहीं ഉണ്ടായിട്ട് നീ होता? എന്താ തകർന്നു പോകാത്തെ? ये सब करने के बावजूद तेरा नाश क्यों ലോക नहीं हो रहा? സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ क्योंकि सृष्टि के उत्पन्न के पहले നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞവനാ നമ്മുടെ ദൈവം. तुझे पहले से ही जान लिया परमेश्वर है अपना परमेश्वर। ആമേൻ, आमीन। ആമേൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो അയോഗ്യതയാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 2:1-3 വരെ പറയുന്നത്. एफेसियों की पत्री 2 से दूसरा अध्याय पहला से लेकर तीसरा वाक्य हमारी अयोग्यता के बारे में അതിന്റെ कहता है। അർത്ഥം നമ്മളെ മുൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു യോഗ്യത നമുക്കില്ല. उसका मतलब पहले से हमें जानने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी। നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു യോഗ്യത നിനക്കില്ല. तुझे चुनने के लिए तेरी कोई भी योग्यता नहीं थी। ഓ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു യോഗ്യത നിനക്കില്ല. पृथ्वी के सृष्टि के उत्पन्न के पहले तुझे याद रखने लायक तेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ अगर ऐसा है നിനക്ക് तो യോഗ്യത ഉണ്ടായപ്പോഴാ फिर तेरी योग्यता आई कब? നിനക്ക് മുൻ നിയമനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാ, क्योंकि तुझे पहले से ही ठहराया गया था, നിന്നെ മുൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ क्योंकि तुझे पहले से ही जाना गया था। ഇന്നത്തെ യോഗ്യതയിലേക്ക് നീ എത്തിയത്. इसीलिए तू आज इस योग्यता के स्तर पर पहुंचा है। അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ഇന്നത്തെ യോഗ്യത നിനക്ക് പോരാ. आज की योग्यता तुझे काफी नहीं। മുൻ അറിവിൽ, पहले जो ठहराया गया ഓ था, മുൻ അറിവിൽ, पहले के जानकारी में, ഓ മുൻ നിയമനത്തിൽ, पहले ठहराया गया में, ഓ ഈ രണ്ട് മേഖല ഓർക്കണം. आप ये दोनों को समझिए। മുൻ അറിവിൽ, पहले जान लिया മുൻ നിയമനത്തിൽ और पहले ठहराया, നിന്റെ യോഗ്യത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതയാ. और तभी तेरी योग्यता यीशु मसीह की योग्यता थी। കാരണം ആദ്യമായി മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടത് യേശുവാ. कि सबसे पहले ठहराया गया वो यीशु मसीह था। അപ്പൊ നിന്റെ മാതൃക യേശുവാ. सो तेरा और मेरा मात्र जो इंस्पिरेशन है या मॉडल पर्सन है वो यीशु मसीह അപ്പൊ है। യേശുവിനെ നിന്നെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറയുന്നു, तो यीशु मसीह को तेरे सामने खड़ा करता है ആദ്യം ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ആദ്യം മുൻ നിയമിച്ചത് യേശുവിനെ. कि पृथ्वी के उत्पन्न के पहले इसको ठहराया गया था അവനെ यीशु मसीह ആദ്യ को। ജാതനാക്കി മാറ്റി. और उसको पहलौटा बनाया गया പുറകെ വരുന്നവരാ നമ്മളെല്ലാരും. और उसके पीछे आने वाले लोग थे हम। അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഗ്യതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കർത്താവാ. यानी हमारा योग्यता का प्रमाण यीशु मसीह है। പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരായി? लेकिन अब हम क्या बने? എഫേസ്യ ലേഖനം 2:8-9 വായിച്ചേ. एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8वां और 9वां वाक्य पढ़िए। കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ആ. ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. ആ. ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവർത്തികളും കാരണമല്ല. ആമേൻ. വായിച്ചാട്ടെ. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और यह तुम्हारे ओर से नहीं, ആ वरना वो परमेश्वर का दान है, ആ और न कर्मों के कारण हाँ। ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ഓ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा നിങ്ങൾ है? ശ്രദ്ധിച്ച വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. आप ध्यान दीजिए കൃപയാലാ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടെ. कि कृपा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? उसका मतलब क्या है? നിന്നെ മുൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്, क्योंकि तुझे पहले से ही जान लिया था, നിന്നെ മുൻ നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് क्योंकि तुझे पहले से ही ठहराया നീ गया था, അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ और तू उसमें प्रवेश करे, നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ. उसीलिए परमेश्वर ने उसकी कृपा तेरे लिए അവിടെ रखी। എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിനും നീ കാരണമല്ല, और उसका कारण तू नहीं है, അതിന്റെ കാരണം യേശു കർത്താവാ. उसका भी कारण यीशु मसीह അപ്പൊ है। നിന്റെ സകലത്തിന്റെയും കാരണം യേശുവാ. तो तेरे हर चीज का कारण यीशु मसीह है। നിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം, तेरे खुशी का कारण, നിന്റെ രക്ഷയുടെ तेरे കാരണം, उद्धार का कारण, നിന്റെ വിടുതലിന്റെ കാരണം, तेरे छुटकारे का നിന്റെ कारण, യോഗ്യതയുടെ तेरे കാരണം, योग्यता का നിന്റെ कारण, വിശുദ്ധിയുടെ കാരണം, तेरे पवित्रता का कारण, നിന്റെ നീതീകരണത്തിന്റെ तेरे കാരണം, धार्मिकता का कारण, സകലതിന്റെയും കാരണം सबका कारण യേശു കർത്താവാ. यीशु मसीह है। അതുകൊണ്ടാണ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്നത്. इसीलिए हर चीज
भलाई के लिए उत्पन्न നിന്റെ करती है, സകലത്തിനും വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് कि तूने तेरे हर चीज के लिए यीशु ഓ मसीह റബ को ബാബ रखा है, इसलिए സകലതും നന്മയ്ക്കാക്കി അവൻ तो हर വ്യാപരിക്കുന്നു. चीज वो भलाई के लिए उत्पन्न करती है. അതൊന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ अगर आपको उसको एक और बात അപ്പോസ്തല समझना है, പ്രവൃത്തി 17:30 വായിച്ചേ. प्रेरितों का किताब 17 അധ്യായം 30 വാക്യം 17वां अध्याय उसका 30वां वाक्य पढ़िए. മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാൽ. എന്നാൽ അറിയില്ലായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. इसलिए परमेश्वर अज्ञाता के समयों में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है. ആമേൻ. നമ്മൾ हम അറിവില്ലായ്മയുടെ ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. एक ऐसा समय था जब हम अज्ञानता में थे. എനിക്ക് പക്ഷേ ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നെ. पर मुझे सबसे खुशी क्या है, നീ അറിവില്ലായ്മയിൽ നടക്കുമ്പോഴും भले ही तू अज्ञानता में चल रहा है, നീ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാ, लेकिन फिर भी तुझे पहले से ही ठहराया गया है. നീ മുൻ അറിയപ്പെട്ടവനാ. तुझे पहले से ही जाना हुआ व्यक्ति है. ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. നീ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും भले ही तू अज्ञानता में चल रहा था, യേശു എന്തുകൊണ്ടാ നിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്? यीशु मसीह फिर भी तेरे पीछे क्यों आया? ഓ നിനക്ക് തകർച്ച വരാതെ, तुझे बर्बादी ना हो, നീ മരണത്തിൽപ്പെട്ടു പോകാതെ, तेरी मृत्यु ना हो, മരിക്കത്തക്ക വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ऐसा विषय जहाँ तू मर सकता था, ഓ നീ ഭ്രാന്തനാകേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ऐसा ഉണ്ടായിട്ടും, विषय जहाँ तुझे पागलपन हो सकता था, നിന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും, ऐसा विषय जहाँ तू अबोध अवस्था में जा सकता था, നിന്റെ മരണം നടക്കേണ്ടിയിട്ടും, शायद तेरी मृत्यु हो सकती थी, നിന്റെ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടേണ്ട സമയത്തും शायद तेरे अवयव नष्ट हो सकते थे, ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ये कुछ संभव ना हुआ, ഇന്ന് നീ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ? फिर भी तू आज जीवित है. उसका कारण क्या ഈ है? അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് क्योंकि तेरे इसी अज्ञानता നീ के समय അറിയാതെ ഒരാൾ നിന്റെ കൂടെ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. तेरे जानकारी के बगैर तेरे साथ एक व्यक्ति चल रहा ഇതൊന്നും था, സമ്മതിക്കാതെ അവൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. और वो व्यक्ति ऐसे चला कि ये कुछ तेरे जीवन में ना हो. പലയിടത്തും നിന്നെ തടഞ്ഞത് അവനാ. बहुत सारे जगहों पे उसी ने तुझे रोका. നീ പലയിടത്തും കുരുങ്ങിപ്പോകേണ്ടതായിരുന്നു. तुझे बहुत सारी जगह पे तू फंस सकता था, കുരുങ്ങിയിടത്തുനിന്ന് നിന്നെ അഴിച്ചതും അവനാ. पर उस फंसे हुए जगह से तुझे बाहर निकाला भी यीशु मसीह. കുരുങ്ങാൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞതും അവനാ. फंसने के लिए भी उसने फंसने को नहीं दिया, ഓ കുരുങ്ങിയത് അഴിച്ചതും അവനാ. और जहाँ फंसा वहां से निकाला भी അതിന്റെ यीशु കാരണം मसीह. എന്താ? उसका कारण क्या है? അവൻ നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു. कि उसने पहले से ही तुझे അവൻ जाना നിന്നെ था, മുൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. उसने पहले से ही तुझे ठहराया था. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താണ്. विश्वास करने वाले परमेश्वर की स्तुति करें. എനിക്കറിയാം ദൈവം നിങ്ങളെ मैं ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന്. जानता हूँ कि परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है. എന്തിനാ അറിവില്ലായ്മയുടെ കാലത്ത് നിന്റെ പുറകെ നടന്നത്? अज्ञानता के समय में तेरे पीछे क्यों आया ഈ परमेश्वर? വാക്യം പറയുന്നു, ये वाक्य कहता है നീ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി. ताकि तू मन फिराए. അപ്പം ദൈവം ഇപ്പൊ പലരുടെയും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. परमेश्वर अब भी किसी लोगों के पीछे है. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരുടെയും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. तेरे परिवार में बहुत लोगों के पीछे परमेश्वर आ നിന്റെ रहा है. ബിൽഡിംഗിൽ പലരുടെയും പുറകെ तेरे നടക്കുന്നുണ്ട്. बिल्डिंग में बहुत लोगों के पीछे परमेश्वर आ ഓ रहा है. നിന്റെ ഓഫീസിൽ പലരുടെയും പുറകെ तेरे നടക്കുന്നുണ്ട്. ऑफिस में बहुत लोगों के पीछे परमेश्वर आ നിന്റെ रहा है. സ്നേഹിതർ പലരുടെയും പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. तेरे दोस्तों के पीछे यीशु मसीह आ रहा है. ഓ നിനക്കറിയത്തില്ല, അവർ മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാ. तू नहीं जानता, लेकिन उनको पहले से ही ठहराया അവർ गया था. മുൻ നിർണയിക്കപ്പെട്ടവരാ. उनको पहले से ही ठहराया गया ഓ था. അവർ മുൻ അറിയപ്പെട്ടവരാ. उनको पहले से ही जाना हुआ था. അവരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് ദൈവം കാത്തു നിൽക്കുകയാ. उनके मन फिराने का परमेश्वर इंतजार कर रहा है. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു വരാൻ താമസിക്കുന്നത്. इसलिए यीशु मसीह के आने में देरी है, അവരുടെയും കൂടെ മാനസാന്തരം നടക്കണം. ताकि वो लोग भी मन फिराए. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തരികയാ. मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा നീ हूँ. അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. तू चुप मत बैठना. നീ യേശുവിനോട് സംസാരിക്ക. तू यीशु मसीह से बात कर. നീ യേശുവിനോട് പറ, तू यीशु मसीह को बोल, എനിക്ക് കൃപത, मुझे कृपा दे. എനിക്ക് അവരോട് സുവിശേഷം പറയണം. मुझे उनसे सुसमाचार बांटना है. ഓ നിന്റെ നിയമനത്തിലേക്ക് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം. मुझे उनको आपकी बुलावट पे लेकर आना നിന്റെ है. ഇഷ്ടത്തിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് അവരെ मुझे കൊണ്ടുവരണം. उनको आपकी इच्छाओं पर लेकर आना है. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരാകാൻ തയ്യാറാകാൻ, आप परमेश्वर के सेवक बनने के लिए तैयार हो കർത്താവിന്റെ जाइए. ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാൻ. परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार हो जाइए. ആരെയും നിങ്ങൾ കൈവിടരുത്. आप किसी को भी त्यागना नहीं, ആരെയും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. किसी को भी छोड़ना नहीं. കാരണം
उसका कारण ये है നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുമ്പ് ഒരുവൻ മുന്നറിയപ്പെട്ടു. हम सबसे पहले एक को जाना गया അവന്റെ था, പേരെത്ര? കർത്താവായ യേശു उसी ക്രിസ്തു. का नाम है यीशु मसीह। അതിന്റെ പുറകിൽ വന്നവരാ നമ്മൾ. और उसके पीछे, उस पहलोटा के पीछे आए हुए व्यक्ति है हम। ആ യേശു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ, वो यीशु मसीह अगर पापियों के लिए पृथ्वी पर आया तो, പാപികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ, पापियों के उद्धार के लिए आया है നിന്നെ तो, ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാ? तुझे इस पृथ्वी पर क्यों रखा ഒരു गया കൂട്ടം है? പാപികളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. ताकि एक पापियों के झुंड को നീ उद्धार അതിന് के लिए, തയ്യാറാകട്ടെ. उसके लिए तू तैयार हो जा। ഓ 1 2 3 മുന്നറിഞ്ഞവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് തരിക. मैं यहाँ ये जो पहले से ही ठहराए और लोगों का उदाहरण आपको देता हूँ। റോമാലേഖനം 9:10 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ. रोमियो का किताब उसका 9वां वाक्य, 9-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 14 വരെ. रोमियो का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 10 से लेके 14वां वाक्य तक। അത്രയുമല്ല, ആ റിബേക്കയും നമ്മുടെ പിതാവായ ഇസഹാക്ക് എന്ന ആ ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു. ആ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ആ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ആ. ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ആ. ചെയ്യും മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ആ. ദൈവനിർണയം ആ. പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല, വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് ആ മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് ആ. അവളോട് അരുൾ ചെയ്തു. ആമേൻ. और केवल यही नहीं, हाँ। परंतु जब रिबका की भी एक से अर्थात हाँ। हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, हाँ। और अभी तक न तो बालक जन्मे थे हाँ। और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, हाँ। कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। 14-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. മലയാളം. ആകയാൽ നാം എന്തു പറയണ്ടു? ആ. ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയുണ്ടോ? ആ. ഒരു നാളുമില്ല. മതി, ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? അവിടെ പറയുന്നത് वहाँ पे लिखा है ദൈവം ഇസഹാക്കിനും റിബേക്കയ്ക്കും कि परमेश्वर ने इसहाक और रेबेका को 2 മക്കളെ കൊടുക്കുന്നു. 2 बच्चों को दिया, പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുക, पर देने से पहले ही അവരോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, एकदम स्पष्ट रीति में कहता है മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും. कि जेठा छुटके का दास होगा। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? उसका क्या मतलब है? തെളിവായില്ലേ? यही तो सबूत നീ है। ജനിച്ചിട്ടല്ല നിന്റെ നിയമനം നടന്നത്. तेरा जन्म के बाद तुझे बुलावट नहीं दिया, നീ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാകുന്നത്. और तेरा जन्म हुआ इसलिए तेरी चीजें नहीं हुई। കാര്യങ്ങൾ നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെറ്റായി ഇരിക്കുകയാ. तेरा जन्म से पहले ही चीजें होने लगी। ഓ ഇനി ഏശാവെ നീ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും, अब ईशो तू कितना भी कोशिश कर ले, ഓ യാക്കോബിന്റെ മുകളിൽ ഉയരാൻ നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല. याकूब के ऊपर तू नहीं जा पाएगा। കാരണം उसका कारण മുൻ നിയമനത്തിൽ, कि पहले बुलावट में, ഓ മുന്നറിവിൽ, पहले जाना गया व्यक्ति, ഓ ഏശാവിന് മേൽ യാക്കോബിനെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചു. एसाव के ऊपर याकूब को परमेश्वर ने बुलावट देकर चुना। എന്റെ മക്കളെ, मेरे बच्चों, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാ, मैं आपसे कहता हूँ, ഓ ദൈവം നിന്നെ മുന്നറിവിൽ, परमेश्वर ने पहले जाना हुआ जानकारी മുൻ से, നിയമനത്തിൽ, पहले ठहराया हुआ നിന്റെ में, കുടുംബത്തിനകത്ത്, तेरे परिवार में, നിന്റെ ഓഫീസിനകത്ത്, तेरे ऑफिस में, നിന്റെ സൊസൈറ്റിയില്, तेरे सोसाइटी में, നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് तेरे कलीसिया में പലതിനും മുകളിലാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ്. तुझे उन सब से ऊपर रखा गया है। ആരോഗ്യം കൊണ്ട്, आरोग्य से, കഴിവ് കൊണ്ട്, सामर्थ्य से, പ്രാപ്തി കൊണ്ട് और तेरी योग्यता से പല ഏശാവുമാരും മുന്നിൽ വരേണ്ടതാ. बहुत एशाव लोग आगे आने चाहिए थे, പക്ഷേ മുന്നറിവിൽ, लेकिन ओ। वो पहले से ही ठहराया गया, ഓ മുന്നറിവിൽ, पहले से ही जाना गया, ഓ മുൻ നിയമനത്തിൽ, पहले से ही ठहराया ഓ गया। ശക്തിമാനല്ല വരുന്നത്, ओ सामर्थ्य लोग नहीं आ रहे, കഴിവുള്ളവനല്ല വരുന്നത്, योग्यता वाले नहीं आ रहे, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നീ അവിടെ വരുന്നത്. चुना हुआ बुलावट हुआ तू आ रहा है, നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത്, तेरे घर में, നിന്റെ ഓഫീസില്, तेरे ऑफिस में, നിന്റെ സഭയില് तेरे कलीसिया में, നിനക്കാണ് സെലക്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. तेरे ऊपर बुलावट है, നിന്റെ മേലാണ് നിയോഗം तेरे കിടക്കുന്നത്. ऊपर वो വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ बुलावट है। जो സ്തുതിക്കുന്നു. विश्वास करते हैं उनको मैं स्तुति करता हूँ। അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ? उसकी खासियत क्या है? ഓ രക്തം ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ध्यान दीजिए, ഓ യായിറോസ് जायरोस യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചു. यीशु मसीह को उसने अपने घर पे बुलाया, യായിറോസിന്റെ കൂടെ യേശു പോവാ. और याइरोस के साथ यीशु मसीह जा रहा है। യേശു സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ जब यीशु मसीह यात्रा വലിയ कर रहा है, പുരുഷാരം തന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. एक बहुत बड़ा झुंड उसके साथ है, പക്ഷെ ഈ പുരുഷാരത്തിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ വസ്ത്രത്തിൽ ശക്തിയില്ല. पर जब ये इस झुंड के साथ जा रहा है
तो उस वस्त्र में सामर्थ्य नहीं है, എന്നാൽ ആ വഴിയിൽ लेकिन उस रास्ते ഒരു में രക്തസ്രാവക്കാരത്തി സ്ത്രീ ഇരിപ്പുണ്ട്. एक लहू बहने वाली बीमारी वाली स्त्री है. അവളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ വസ്ത്രത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. पर जब उसके पास पहुंचा तो इस वस्त्र में सामर्थ्य है. ശബര ദൽഗട. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? ഓ മുൻ അറിവിൽ, पहले जाना हुआ में, മുൻ നിയമനത്തിൽ पहले ठहराया हुआ അവന്റെ है, സൗഖ്യം കിടപ്പുണ്ട്. उसकी चंगाई है, അതിന്റെ സമയം കിടപ്പുണ്ട്. उसका समय है. ഓ ആ സമയത്തിൽ, उस समय में, ആ ടൈമിൽ, उस समय ഓ में, ആ സ്ഥലത്ത് उस जगह में യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ, यीशु मसीह के वस्त्र से जब सामर्थ्य ഞാൻ निकला, നിങ്ങളെ ചിലരെ നോക്കി ദൂത് मैं പറയുന്നു. आप लोगों को देखकर नबुवत के तौर മുൻ पर कहता हूँ, നിയമനത്തിൽ, तेरे पहले ठहराए में, മുൻ അറിവിൽ तेरे पहले जाने നിന്റെ जाने ചില में, പദ്ധതികൾ കിടപ്പുണ്ട്. तेरी योजनाएं पड़ी हुई അതിന്റെ है, ടൈം എത്തിയിരിക്കുകയാ. उसका समय आया हुआ है, അതിന്റെ സ്ഥലം എത്തിയിരിക്കുകയാ. उसका जगह आ गया है. ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. Amen. ഓ അതിനാ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത്. इसीलिए लॉकडाउन आया है, അതിനാ നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നത്. इसीलिए ये परिस्थितियां बनी है. ഓ നീ ഈ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നുപോയത്, तू इस परिस्थितियों में इसलिए आया ആ हुआ है, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നുപോയത്, तू इस समस्याओं में इसलिए आया ആ है സമയമെത്തി, क्योंकि उसका समय आ ആ गया है, സ്ഥലമെത്തി. वो जगह आ गई है. ഓ കാരണം उसका कारण ये നിന്റെ है, മുന്നറിവ്, तेरा पहले से നിന്റെ जाना മുൻ हुआ, നിയമനം, तेरा पहले ठहराने അതിന്റെ वाला, സമയമെത്തിയെന്ന് उसका समय आ गया है. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ जो സ്തുതിക്കുന്നു. विश्वास करते हैं उसके मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് एक അവസാനിപ്പിക്കാം. और चीज बोलता हूँ और समाप्त करता हूँ. കർത്താവായ യേശു यीशु मसीह ഓ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 16 അധ്യായത്തിൽ प्रेरितों की किताब उसके 16वें अध्याय में മെക്കദോന്യയിലോട്ട് പൗലോസിനെ ശീലാസിനെ പറഞ്ഞയച്ചു. पौलुस और सीलास को मैकेदोनिया नामक जगह पर जाने को कहता है. ശുശ്രൂഷ മെക്കദോന്യയില. सेवकाई मैकेदोनिया में है, പക്ഷേ ഇവരെന്തോ എടുത്തു, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ പുഴയുടെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ, നദിയുടെ അരികിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു. जब जाने के रास्ते में एक नदी के किनारे बैठ गए. ശുശ്രൂഷ ഇരിക്കുന്നത് മെക്കദോന്യയില. सेवकाई मैकेदोनिया में है, പക്ഷേ ഈ പുഴയുടെ അരികിലെത്തിയപ്പോ लेकिन जब ये इस नदी के किनारे आए, അവര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നതാ. वो लोग प्रार्थना के लिए आए हैं, പക്ഷെ അവരറിയാതെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन उनके जानकारी के बगैर ही वो सेवकाई शुरू करते അതിന്റെ हैं. കാരണം എന്താ? उसका कारण क्या है? മുൻനിർണയ പ്രകാരം, पहले से ही ठहराया हुआ മുൻ था, അറിവിൻ പ്രകാരം पहले से ही जाना हुआ था. വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരുവൾ, और छुटकारा प्राप्त करने वाली कोई മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ഒരുവൾ तो, मन फिराने वाले कोई तो ആ പുഴവക്കിലുണ്ട്. उस नदी के किनारे थी. അവളുടെ പേരെത്ര ലുദിയ. उसका नाम लिदिया थी. ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. ഇന്ന് പകൽ ഇതിനോട് ദൂത് പറയുക. आज सवेरे मैं आपसे वाणी कहता ഒരു हूँ, കാര്യം ഉറപ്പ്, एक चीज का भरोसा, ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ദൂത്, इस रात का आपकी वाणी, ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ദൂത്, इस सवेरे की वाणी, ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ അറിവ്, आज की आपकी जानकारी, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ 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 പദ്ധതി. आज सवेरे की तेरी जो योजना है, ഓ എന്താ അവിടെ പറയുന്നേ? वहाँ पे क्या ഒരു कहता ദൂത് है? നിനക്ക് വരുന്നുണ്ട്, तेरे लिए एक वाणी आ रही है, ഒരു അരുളപ്പാട് നിനക്ക് വരുന്നുണ്ട്. तेरे लिए एक शब्द आ रहा है. എന്തിനെന്നറിയോ? क्यों? നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ. ताकि तेरी स्थिति बदल जाए. അത് മുന്നണയ പ്രകാരമുള്ളതാ. वो पहले से ही ठहराया ഇന്ന് गया ഇന്ന് था. ഈ വരുന്ന ദൂത് आज जो वाणी आ रही വചനത്തിലുള്ള है, ഒരു പ്രസംഗ വിഷയമാ. ये वचन का एक प्रचार का ഈ വചനത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യമാ. ये प्रचार का एक वचन का एक वाक्य है. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക്, लेकिन एक चीज समझिए, ഇത് ഇന്ന് നിനക്കുള്ള ദൂതാ. ये तेरे लिए आज की वाणी है. മുന്നണയ പ്രകാരം, पहले से ही ठहराया, മുന്നറിവിൻ പ്രകാരം पहले से ही जाना गया. അവൻ നിനക്ക് ഈ അറിവ് തരികയാ. वो तुझे ये जानकारी ഈ दे ദൂത് रहा है. കൈമാറുകയാ. ये वाणी आपको सौंपी जा रही है. ശുശ്രൂഷ നടക്കേണ്ടത് सेवकाई होनी चाहिए മെക്കദോന്യയില. मकदोनिया में, പക്ഷേ लेकिन ശുശ്രൂഷ ഇപ്പൊ ഈ പുഴവക്കിൽ നടക്കുകയാ. इस नदी के किनारे ये सेवकाई हो रही है. മറ്റൊരു വചനമായിരിക്കാം ഇന്ന് വരേണ്ടത്. शायद कोई एक दूसरा वचन आना चाहिए था. വേദപുസ്തകത്തിലെ മറ്റൊരു ദൂതായിരിക്കും ഇന്ന് വരേണ്ടത്. शायद वचन से Amen. दूसरी वाणी आनी चाहिए പക്ഷെ थी. ഇന്ന് ഈ ദൂത് വരുന്നതിന് കാരണം लेकिन आज ये वाणी आपकी इसलिए നിന്റെ आई മുൻ है നിയമനത്തിന്റെ സമയമായത്. कि तेरा पहले से ही जो ठहराया गया उसका समय है. ഓ നിന്റെ മുൻ നിർണയത്തിന്റെ സമയമായത്. एक समय जहाँ तुझे पहले से ही ठहराया गया वो समय, നിന്റെ മുന്നറിവിന്റെ സമയമായത്. एक समय जहाँ तुझे पहले से ही जाना गया. ഓ അതുകൊണ്ട് इसीलिए ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, परमेश्वर की आत्मा में मैं आपसे कहता हूँ ഈ ദൂത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. कि ये वाणी तेरे लिए है. ഈ ദൂത് നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയതാ. ये वाणी परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार की है. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 2:28 വായിച്ചേ. दानिയേल का किताब उसका 2 अध्याय
उसका 28वां वाक्य पढ़िए। എങ്കിലും ആ. രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ആ. സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ആ. അവൻ ഭാവി കാലത്ത് ആ. സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിനെ അറിയിക്കുന്നു. സ്വപ്നവും പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ച് തിരുമനസ്സിൽ ഉണ്ടായ ദർശനങ്ങളും ആവിത്. മതി. परंतु भेदों का प्रकटकर्ता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तू ने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या बोला है? ഓ, രാജാവ് പള്ളിമത്തെ കിടന്ന് കാണുന്ന സ്വപ്നവും ദർശനവും. राजा ने जो पलंग पर देखा हुआ सपना और दर्शन, ഓ, ഭാവി കാലത്ത് രാജാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമോ? भविष्य में राजा के साथ क्या होने वाला है, രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമോ? राज्य में क्या होने वाला ഇത് है, മുന്നമേ തന്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ये पहले से ही परमेश्वर अपने बच्चों को बताएगा। ഞാൻ ജനത്തോട് ദൂത് പറയാൻ പോകുക. मैं आपसे ये वाणी कहता हूँ, നമ്മളുടെ ആദ്യം മുന്നറിയപ്പെട്ടവൻ യേശു കർത്താവ്. हमारे में से पहला था यीशु मसीह। യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ. यीशु मसीह में चुने हुए लोग हम हैं। യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം മുന്നറിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ. यीशु मसीह के बाद ठहराए हुए लोग हम हैं। അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്തിരിക്കുന്നോ यीशु मसीह में जो कुछ भी है അത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. वो तुझे प्रकट करके देने की इच्छा परमेश्वर रखता है। ചിലരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, कुछ लोगों के सपने, ചിലരുടെ ദർശനങ്ങൾ, कुछ लोगों के दर्शन, ചില ഭാവി വിഷയങ്ങൾ कुछ भविष्य की चीजें എന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ मेरा പോവാ. परमेश्वर तुझे दिखाने वाला है। നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ क्या तुझे भरोसा നീ है മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന്? कि तुझे पहले से ही ठहराया गया है, നീ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന്? तुझे पहले से ही जाना गया എങ്കിൽ है? ദൈവം ചിലത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി तो തരാൻ പോവാ. परमेश्वर तुझे कुछ दिखाने वाला है। ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു. मैं आपको देखकर भविष्यवाणी നീ ഒരു करता हूं। സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. तू एक साधारण व्यक्ति നീ नहीं, മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാ. तुझे पहले से ही जाना गया നീ है, മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാ. तुझे पहले से ही ठहराया गया है। അതുകൊണ്ട് इसीलिए ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു परमेश्वर की आत्मा നിനക്ക് कहती है പലതും വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. बहुत कुछ तेरे सामने सिद्ध होने वाला है। രാജകീയ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. राजकीय चीजें तुझे सामने सिद्ध होने वाली है। രാജകീയ രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാ. राजकीय रहस्य तेरे सामने सिद्ध होने वाली है। രാജ്യങ്ങളുടെ ദൂത് നിനക്ക് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. राज्यों की वाणी तेरे सामने प्रकट होने वाली है। ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന നിനക്ക് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. भविष्य में जो चीजें होने वाली है वो परमेश्वर तुझे प्रकट करके देने वाली വിശ്വസിക്കുന്നവർ है। ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടു. जो लोग विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की स्तुति നിനക്ക് करें। കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങേണ്ട സമയമല്ലിത്. ये वैसा समय नहीं जहाँ तू बोलेगा कि मेरी कोई योग्यता नहीं और നിനക്ക് चुपचाप കൃപയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങേണ്ട സമയമല്ലിത്. मेरे को कृपा नहीं है ऐसे हाँ, बोल के हाँ। छुपने का समय नहीं है। ഉടരബ ഹതുരാ ജഗദലഹ. നിനക്ക് രക്തം ചെയ്യ പ്രൈസലോ ദൈവം ഒരു കൃപാവരവും തന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങേണ്ട സമയമല്ലിത്. परमेश्वर ने मुझे कोई कृपा का वर्ग दिया नहीं है ऐसे बोल के छुपने का समय नहीं है, കാരണം നീ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനാ. क्योंकि तुझे पहले से ही जाना നീ गया था, മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവനാ. तुझे पहले से ही ठहराया गया था, നീ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാ. तेरा चुनाव हो चुका है। അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो സ്വർഗത്തിലെ അപ്പച്ചൻ പറയുന്നു परमेश्वर कहता നിനക്ക് है പലതും വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. कि बहुत कुछ तेरे सामने प्रकट होने वाला നിനക്ക് है, പലതും വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ പോകുക. बहुत कुछ तेरे सामने प्रकट होने वाला है। വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ जो സ്തുതിക്കുന്നു. विश्वास करते हैं उनको मैं परमेश्वर में स्तुति करता हूँ। അതുകൊണ്ടാണ് ജെരമ്യാവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞത് इसलिए यिर्मयाह को देखकर इस प्रकार നീ कहता അമ്മയുടെ है, ഉദരത്തിനകത്ത് ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ तू तेरे माँ के गर्भ में आने से पहले ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. मैंने तुझे चुन लिया ഞാൻ है, നിന്നെ പ്രവാചകനാക്കി നിയമിച്ചു. मैंने तुझे भविष्यवक्ता के रूप पर चुन लिया है। ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो ഓ നിന്നെയും तुझे भी നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ तेरे जन्म से पहले ഓ നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിനകത്ത് ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ अपने माँ के गर्भ में आने से നിന്നെ पहले വിശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. तुझे पवित्र करने वाला एक നിന്നെ परमेश्वर, നിയോഗിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട്. तुझे ठहराने वाला एक परमेश्वर है, ഓ നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. तुझे पहले से ही जाना हुआ നീ एक परमेश्वर। തയ്യാറാകാതിനു വേണ്ടി तू उसके लिए तैयार हो ദൈവത്തിന്റെ जा। പദ്ധതിക്കായി തയ്യാറാക. परमेश्वर की योजना के लिए तैयार हो जा। ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാ. परमेश्वर की योजना तुझ पर प्रकट हो रही है, അതിനാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നിനക്ക് തന്നത്. इसीलिए ये लॉकडाउन परमेश्वर ने तुझे दिया ഞാൻ എന്റെ है। വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. मैं मेरे वाक्यों को यहाँ समाप्त करता हूँ। അടുത്ത ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ. दूसरा अगला जो है वो परमेश्वर
परमेश्वर से प्यार करने അത് वाले, മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങളോട് പറയാം. वो मैं बाद में आपको ഞാൻ समझाऊंगा. എന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ मैं मेरे പോകുകയാണ്. वाक्यों को यहाँ समाप्त करता हूँ. റോമാലേഖനം 8:29-30 ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ടെ. रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय 19वां और 29th वर्ड्स एक और बार पढ़िए. അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദിജാതൻ ആക്കേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും. ബസ് 8:28-29-30. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहराए. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है. और ध्यान दीजिए അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? वहाँ पे क्या लिखा है? നിന്നെ മുന്നറിഞ്ഞു. तुझे पहले से ही जाना. മുന്നറിഞ്ഞവനെ മുൻ നിയമിച്ചു. जिसको पहले से ही जाना उसको ठहराया. മുൻ നിയമിച്ചവനെ വിളിച്ചു. और जिसको ठहराया उसको बुलाया. ആരെയാ മുൻ നിയമിച്ചേ? किसको बुलाया? किसको बुलाया? ആരെയാ മുൻ നിയമിച്ചേ? किसको पहले से ही ठहराया? മുൻ അറിഞ്ഞവനെ. जिसको पहले से ही जाना गया. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ. यानी पृथ्वी की उत्पन्न के पहले ही जिसको चुन लिया था. എഫെസ്യർ 1:4-6 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ एफेसियों की पत्री जब हम पहला अध्याय उसका 4 से 6 वाक्य पढ़ते हैं, നമ്മളെ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുത്തു. वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की रचना से पहले चुन लिया था. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ദത്തെടുത്തു. और फिर लिखा है कि हमें उसने दत्त अडॉप्ट कर लिया. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു. और फिर लिखा है उसने हमें पहले से ही ठहराया. ആരെ അപ്പൊ മുൻ നിയമിച്ചേ? तो किसको पहले ठहराया? തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ. जिसको चुना उसको. ഓ മൈറ്റി ജീസസ്. ദത്തെടുത്തവനെ, जिसको अडॉप्ट किया അവനെ മുൻ നിയമിച്ചു. उसको पहले से ही ठहरा दिया. മുന്നറിഞ്ഞവനെ, जिसको पहले से ही जाना തെരഞ്ഞെടുത്തു. उसको ठहराया. തെരഞ്ഞെടുത്തവനെ और जिसको ठहराया ദത്തെടുത്തു. उसको अडॉप्ट किया. ദത്തെടുത്തവനെ जिसको अडॉप्ट किया മുൻ നിയമിച്ചു. उसको चुन लिया. മുൻ നിയമിച്ചവനെ ദൈവം വിളിച്ചു. और उस चुने हुए व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ अगर സ്തുതിക്കുന്നു. आप विश्वास करते हो तो मैं അവിടെ എന്തോ എഴുതി परमेश्वर को അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്? वहाँ पे ऐसा लिख के समाप्त किया है. വിളിച്ചവനെ നീതീകരിച്ചു. जिसको बुलाया उसको धर्मी ठहराया. നിന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവെന്താ? तुझे बुलाया उसका सबूत क्या है? നീ നീതിമാനാണെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? कि तू धर्मी है. तुझे भरोसा है क्या कि तू धर्मी है? എങ്കിൽ നിന്നെ അവൻ വിളിച്ചെന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. तो तुझे भरोसा है कि उसने तुझे बुलाया. ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. मैं यहाँ मेरे वाक्य शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ. പാപത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നവനല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ. जिसको पाप में आज जो जी रहा है उसे नहीं बुलाया गया. പാപത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ. जो पाप में खुशी मना रहा है उसको नहीं बुलाया गया. പാപത്തിൽ വസിക്കുന്നവനല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ. जो पाप को निवास कर रहा है उसको नहीं बुलाया गया. പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് जिसने पाप से आजादी प्राप्त की. ഞാൻ നീതിമാനായെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവൻ, मैं धर्मी हूँ ऐसा जिसको बोध है. വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ, पवित्रता के लिए जो यात्रा कर रहा അവൻ है അത്ര വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ. वही है बुलाए हुआ व्यक्ति. ആ വിളിക്കപ്പെട്ടവന് और उस बुलाए हुए व्यक्ति को സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കും. हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न करती ഈ है. വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. इस वाक्य के साथ में समाप्त ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ, इस लॉकडाउन ഈ ദിവസങ്ങളിൽ इन दिनों में നീ നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്ക. तू अपने आप को देख और सोच. നീ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണോ? क्या तेरा बुलावट है? വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ अगर बुलावट है तो ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു मैं भरोसा देता हूँ സകലതും നന്മയ്ക്ക് കൂടി हर വ്യാപരിക്കാൻ പോകും. चीज भलाई के लिए उत्पन्न होगी. സകലതും നന്മയ്ക്കാകാൻ പോകും. हर चीज भलाई के लिए होगी. ഒന്നിനെ ചൊല്ലി നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. किसी चीज के लिए तू भार मत ഒരു बना. വിഷയത്തിൽ നീ തളരണ്ട. किसी चीज के लिए हार मत. സകലതും നന്മയ്ക്കാകാൻ പോകും. हर चीज भलाई के लिए उत्पन्न होगी. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു मैं പറയുന്നു. आत्मा में वाणी कहता हूँ. ഇന്ന് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന मेरा ये परमेश्वर की वाणी को सुनने वालों, സകലരുടെ അവസ്ഥകളും आप सबके अवस्थाओं ഇപ്പോൾ में മുതൽ നന്മയായി മാറട്ടെ. आज से भलाई की उत्पन्न हो. സകല രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാകട്ടെ. हर रोग चंगाई प्राप्त कर. സകല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഗ്രഹമായി हर മാറട്ടെ. आर्थिक समस्याएं अनुग्रह का कारण बने. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ മാനസിക ആനന്ദമായി മാറട്ടെ. हर मानसिक भार
मानसिक आनंद में बदल जाए। ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷമായി മാറട്ടെ. हृदय की हर दुख हृदय की खुशी बन जाए। കംപ്ലീറ്റ്ലി സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. हर चीज खुशी के अनुभव में बदले। സകലതും നന്മയ്ക്കാകട്ടെ. हर चीज वो भलाई के लिए उत्पन्न हो। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इसलिए हम एक साथ प्रार्थना करें। എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ. सब लोग आंखें बंद करें। സകലതും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കട്ടെ. हर चीज भलाई के लिए നമുക്ക് उत्पन्न ഒരുമിച്ച് हो। പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम एक साथ प्रार्थना करें। ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, हमारे स्वर्गीय पिता, ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച നിന്റെ വചനത്തിന് നന്ദി. आज आपने हमसे बातें किया इसलिए धन्यवाद। കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്തതിന് നന്ദി. परमेश्वर आपने अद्भुत चीजों को किया इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ മുൻ നിയമിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദി. हमें पहले से ही आपने चुना इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ മുൻ അറിഞ്ഞ ദൈവത്തിന് നന്ദി. पहले से ही आपने हमें जाना इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ മുൻ നിയമിച്ചതിന് നന്ദി. आपने पहले से ही हमें ठहराया इसलिए ഞങ്ങളെ धन्यवाद। തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി. हमें चुना इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ ദത്തെടുത്തതിന് നന്ദി. हमें अडॉप्ट किया इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ മുൻ നിയമിച്ചതിന് നന്ദി. हमें पहले से ही चुना इसलिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് നന്ദി. हमारे बुलावट के लिए धन्यवाद। ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ചതിന് നന്ദി. हमें धर्मी ठहराया इसलिए धन्यवाद। വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നന്ദി. पवित्रता ठहरा रहे हैं इसलिए धन्यवाद। സകലതും നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുമല്ലോ. सब कुछ अच्छे के लिए करेंगे। ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ടത് കാണാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. हम हमारे आंखों से उसको देखेंगे। ഈ ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. आपके इस लोगों को मैं आशीषित करके प्रार्थना ഇവരുടെ करता हूं। സകല മേഖലകളും നന്മയായി മാറട്ടെ. इनका हर स्तर आशीष का कारण बने। ഈ വചനപ്രകാരം इस वचन के द्वारा സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കട്ടെ. सब कुछ भलाई के लिए हो। പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. परमेश्वर आप सबको आशीष കർത്താവ് നിങ്ങളെ दे। അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको कृपा दे। സകലതും നിങ്ങൾക്ക് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കാൻ പോവാ. हर चीज आपके भलाई के लिए होने वाली है। അതുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं उस गवाही को सुनूं। നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാം. हम एक साथ परमेश्वर में आनंद बनाएं। കർത്താവ് മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ परमेश्वर के अगर आगमन में देरी है അടുത്ത तो ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. हम अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर हम सबको आशीषित। God bless you all. Praise the Lord.